Now, I'm waiting for members to arrive, but I'm not waiting anymore now. It's already 6 minutes past 9. Good morning, everybody. And let's now go through the coordinators' outcome meeting. First of all, the adoption of the January agenda was adopted. On reports and opinions, can I ask the policy advisors to be a little bit more quiet over there in the right corner? Thank you. On reports and opinions, we have appointed Mr. Valenza from the EPP for the ECI regulation and concerning monitoring of the application of EU law and the EU Justice Scoreboard. We postponed those decisions. On contested recommendation, there was an EFDD request on petition 599 and a GUA request on petition 617 that was approved. Petition 624 was postponed till next meeting, and all the others were approved according to my compromise proposals. The fact-finding visit to Lusatia in Germany was presented with an updated program, and members can still join and participate in this fact-finding visit. 4 more members we can take, 2 ex officio and 2 full members, but you need to express interest before the 27th of November. We have, as you know, also asked the Bureau to translate the annexes of the Working Group on Child Welfare, and now it was decided to again ask for translation into French and English, since the English translation already exists. Yes. Yeah, I told French and German. Okay, French and German, and that's it. On the Policy Department studies and workshop and the STOA projects, deadline for proposals on the 27th of November at 10 in the morning. Follow up on the FACTA, the Foreign Account Tax Compliance petition, number 1088. We decided to ask for a study from Policy Department C, and we are waiting for the Commission reply, expected by mid-January. In the meantime, the coordinators will consider further actions at political level in the January-February meeting. We decided to welcome for a brief visit the Moroccan Parliament with no exchange of views, only a courtesy visit. And also we decided to review the current deadlines for submission of split and separate votes, and the new deadline is now 2 working days before the vote, at noontime 2 days before. And nothing more than that. And now we go to the petition 20. Everything has happened. That was a beautiful piece of music. I'm just told that the petitioners are not in the room. They are still waiting to come. So, what do we do? Yeah. So, where did the music come from? Was it somebody's telephone? Okay. Wow, but let's enjoy the music meanwhile. C'est pas... Je pense que ce n'est pas de la musique, c'est l'accompagnement d'un film qui doit être projeté pour la pétition suivante de mardi et Val. So, thank you very much for being here very early. On petition 37, item 14 on the agenda, let's decide to take that before, if you agree.
And the Commission representative is here? Good. Excellent. So let's be a little bit practical here and use the time that we have. So, petition 37 on the construction of a major motorway bypass around the city of Orléans. The petitioner, Mr. Jean-Marie Salomon, is here, together with maybe his counselor, and I give the floor directly to you. Il y a un film. Okay. Let's look at the film. Nous sommes sur un site absolument exceptionnel. Cette portion de la Loire est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une réserve extraordinaire d'oiseaux sauvages qui fait partie des 392 zones Natura 2000 en France, rares zones, pour les directives oiseaux. Et c'est enfin un site qui favorise la circulation d'animaux entre la forêt d'Orléans et la Sologne, puisque c'est une des rares zones encore non construites en bordure de Loire, entre Orléans et Jargeau, c'est-à-dire sur une bordure de 20 km. C'est au cœur de cet écosystème particulièrement fragile, sur la commune de Mardié, que le département du Loiret prévoit la construction d'une nouvelle route et d'un nouveau pont, alors qu'il en existe déjà un à moins de 3 km. Des milliers de tonnes de béton vont être injectées dans la Loire et saigner la forêt. Le coût de ce projet sera supérieur à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros d'argent du contribuable, en causant des dommages irréversibles à la faune, à la flore et à la Loire. Ce projet est en totale contradiction avec la COP21 et la politique de protection de l'environnement et de la biodiversité. Soutenez-nous. Vous pouvez trouver plus d'infos sur le site loire-et-biodiversité.com et soutenez également l'association Mardiéval qui se bat pour protéger ce site extraordinaire. Okay, maybe I should just take this minute to explain that now I guess that the Spanish members that wanted to talk about the previous item would be very upset now, but there is nothing we can do because the petitioners are not here. So in order not to lose time, I think that we can agree to move on. Yeah. 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 But so now let me turn to Jean-Marie Salomon, Thierry Soler, and give you the floor for 2 minutes also, if you want to explain further the issue. Mesdames et Messieurs les parlementaires, au nom des 220 adhérents de l'association Mardiéval que je préside, je vous remercie de votre accueil. Je suis accompagné de Monsieur Soler, membre de l'association et par ailleurs élu du conseil départemental du Loiret. Ce beau département du Loiret au sud de Paris est traversé par la Loire, le plus grand fleuve encore sauvage en Europe. Depuis plus de 20 ans, près d'Orléans et à 3 km en aval d'un pont existant à Jargeau, le conseil départemental tente d'imposer un projet de déviation routière de 15 km comprenant un pont banal de 600 mètres sur la Loire. Ce projet de 100 millions d'euros menace la biodiversité de l'un des plus beaux segments de la Loire moyenne que vous venez de voir en film. Le site que la nouvelle route détruirait est au cœur d'une zone patrimoine mondial de l'UNESCO classée ZPS et ZSC Natura 2000,
SNIEF, ZICO est protégé par plusieurs autres règlements français. Malgré votre résolution du 23 septembre 2008 qui dénonçait les violations potentielles des directives Habitat et Oiseaux, le projet a été poursuivi et nous revenons vers vous car l'an dernier, il a été autorisé par une déclaration d'utilité publique du préfet du Loiret. Pourtant, cette nouvelle infrastructure ne répondrait à aucune des exigences de l'article 6 de la directive 92/43 CE. Elle porterait très gravement atteinte à l'état de conservation des espèces et de leurs habitats. Elle ne répond à aucune raison impérative liée à un intérêt public majeur et d'autres solutions satisfaisantes ont été ignorées. Les atteintes à l'environnement seraient très sérieuses car le projet est prévu là où l'urbanisation d'Orléans laisse place à une coupure verte. Le pont envisagé prendrait appui dans le lit de la Loire à un endroit où le sous-sol karstique est particulièrement fragile. Sur place, on rencontre une biodiversité exceptionnelle, plus de 150 espèces d'oiseaux sauvages, plus de 30 espèces de libellules, 9 espèces de chauves-souris, des végétaux, des milieux protégés par dizaines. Le conseil départemental affirme que la réalisation n'aurait qu'une incidence négligeable sur celle-ci. Pourtant, malgré des inventaires anciens et très lacunaires, l'étude d'impact ne recensait pas moins de 74 espèces patrimoniales protégées, notamment par l'annexe 1 de la directive Oiseaux. Le feu vert qui vient d'être donné par le préfet pour destruction ou perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées, destruction, altération, dégradation de leurs aires de repos et sites de reproduction est inacceptable au regard des faibles avantages allégués. En effet, ce projet n'a pas d'utilité publique avérée et a fortiori ne peut faire valoir aucune raison impérative d'intérêt public majeur. Dès 1996, ce projet était fondé sur la prévision d'une croissance continue des trafics routiers. Au contraire, le Loiret a enregistré des baisses. Sur l'actuel pont de Jargeau, le trafic n'est que de 80% de celui avancé initialement pour justifier la déviation. Le maître d'ouvrage a alors mis en avant les nuisances pour les riverains de la route existante. Or, l'étude d'impact a montré sans conteste que le projet ne réduirait pas beaucoup ces désagréments sur le tracé actuel. En revanche, par le cumul des trafics existants et de ceux qui seraient induits à travers les communes voisines, on aurait dans l'ensemble plus de voitures et de camions, plus de kilomètres parcourus, plus de bruit, plus d'accidents, plus de pollution de l'air, bref, plus de nuisances. Voilà comment le bénéfice attendu de cette déviation de confort s'avère très faible et très inférieur aux inconvénients prévisibles. Enfin, aucune solution alternative n'a jamais été envisagée ou étudiée. Ainsi, l'aménagement des carrefours aux extrémités du pont existant, la création d'une passerelle cyclable, la coordination des horaires des usines, etc. ont été systématiquement écartés, comme d'ailleurs l'ont été des variantes du tracé qui auraient eu moins d'impact sur l'environnement. En conclusion, pour que soit révisé ce projet destructeur, nous sollicitons de votre part la confirmation de votre exigence de respect des directives européennes et la mise en œuvre rapide d'une procédure visant à stopper les opérations. Merci beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie, monsieur. Et maintenant, je donne la parole au monsieur Speicht. Merci. Alors, la Commission a bien pris connaissance de la pétition actualisée qui se réfère aux impacts du projet sur deux sites Natura 2000. Cependant, le premier constat est que les procédures prévues par la législation environnementale de l'Union ont été observées pour ce projet. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez, je peux lister les diverses procédures que nous avons notées. Alors, dans ces circonstances, la Commission estime que dans un premier temps, enfin, dans un premier chef, il appartient aux associations contestant le projet de soumettre cette légalité au juge national, qui est après tout le juge de droit commun pour l'application du droit de l'Union. Et comme d'ailleurs j'ai appris qu'ils le font déjà. En parallèle, puisque le projet impactera de nombreuses espèces, notamment aviaires et d'habitat, notamment d'intérêt communautaire, la Commission, par contre, peut examiner la qualité des mesures compensatoires qui lui seront notifiées par l'État membre au titre de l'article 6, paragraphe 4
de la directive Habitat. Et le cas échéant, nous pouvons demander des éclaircissements aux autorités françaises. Sur le fond, le pétitionnaire met en avant le fait que le projet ne poursuivra pas des impératifs majeurs d'intérêt général tels qu'exigés par l'article 6, paragraphe 4 de la directive Habitat. Mais nous notons que voilà, le projet vise à réduire des nuisances de trafic et donc voilà, à la fois la santé et la sécurité publique qui sont des motifs valables. Après, toute question de proportionnalité du projet encore sera mieux contestée devant la juge nationale. Donc en conséquence, la Commission n'a pas identifié de raison justifiant son intervention et donc invite le pétitionnaire à poursuivre son action devant les juridictions nationales. Thank you very much. Thank you very much. Now, let's open the floor for members to intervene on this. And I remind everybody that this is a petition that has been open now for 12 years. So it's really strange that the time has just gone year after year and nobody seemed to take any responsibility here. So the floor is open for colleagues. Margaret. Yeah, thanks, Chair. I was in a fact-finding mission to this area, and that's a long time ago, it's true. I think it's at least 5 years there, but it was also quite clear that the plans for having that motorway in this fantastic area was not really justified. You know, you had, I don't know exactly how it is for the moment, but there was a pay road, and because it was a pay road, you know, it was not included into how the transport was in this area. That means that you say we're calling for a new motorway because we cannot use the other one. I don't know if that has changed because I haven't had possibility to look into it, but it was clear that having the real caretaking from the authorities to this fantastic area was really not there. And as long as nothing happens, then there's a tendency in the Commission, sorry not to insult anybody, in the Commission, but of course also in authorities not to take any responsibility and just go under the radar and suddenly it's there. And then we have this ongoing post-mortem reactions in this committee, which very often happens. It's not our fault, but that's why I've been among those who insist that we should keep this petition open, because of it's the clear threat to a fantastic area. The fact-finding visit, just to remind everybody, took place in 2007. Yeah, 10 years. Long time ago, 10 years ago. Okay, anybody else want to intervene on this? Eleonora? Io sono d'accordo con quanto ha detto la collega Auken. Credo che la petizione debba rimanere aperta proprio perché, nonostante sia così tanti anni, da così tanti anni aperta, è evidente l'immobilismo sia della Commissione da un lato, che dice di non avere alcun appiglio, sia delle autorità locali che evidentemente trascinano e continuano a ignorare quelle che sono invece delle istanze molto solide e concrete avanzate dai petitioner, perché mi pare qui il nodo focale, il nodo principale sia questo: le scelte politiche, soprattutto in termini di viabilità, continuano a guardare, a strizzare l'occhio a un modello che si basa sul cemento, sulla viabilità su gomma, invece che favorire altri modelli di viabilità più leggeri che dovrebbero essere oggi, nel 2017, gli investimenti corretti da fare, non certo questi che vanno a deturpare un paesaggio così bello. Quindi anche per me la petizione può rimanere aperta e se vogliamo inviare l'ennesima lettera da parte di questa Commissione potrebbe essere un buon modo per accendere il faro su questo problema. Thank you. Peter, Jar? Ich möchte eine allgemeine Bemerkung machen und eine konkrete. Also die allgemeine Bemerkung, das haben wir aber schon oft kritisiert, ist sagen wir, im Beginn der Planung, also wenn solche Großprojekte geplant werden,
lautet ja immer die Antwort der Kommission, wir gehen davon aus, dass der Mitgliedstaat alle Bestimmungen einhält. Und demzufolge sieht die Kommission auch keinen Handlungsbedarf. Wir haben im Petitionsausschuss schon mehrfach uns geäußert, wir brauchen dort auch in der Planungsphase einen, ich nenne es mal so, mindestens konstruktiven Dialog und nicht sagen, wir lassen die erst mal im Mitgliedstaat fertig planen. Und wenn die dann fertig sind, dann entscheidet die Kommission, ob was schiefgelaufen ist oder nicht. Also das ist meine erste Bitte. Wir müssen das noch mal im Rahmen des Netzwerkes diskutieren. Hier gefällt mir dieser Dialog in der Anfangsphase nicht, weil man in der Anfangsphase kann man noch am meisten dann auch korrigieren, manchmal auch im beiderseitigen Einvernehmen. So, und dann laufen die Planungen immer weiter darauf zu und dann spitzt sich das oft zu. Das Zweite ist, ich würde mich an einer Stelle der Kommission anschließen und sagen, also ich würde dringend natürlich dann auch den Petenten empfehlen, den Rechtsweg in Frankreich auszuschöpfen, weil wir sind ja jetzt an der Phase, wo das Gericht entscheiden muss. Und deshalb, also es muss ja nun, also Rechtsweg ausschöpfen. Eine kleine Nachfrage, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe fast so gedacht, die haben jetzt schon begonnen oder nicht. Also irgendwie habe ich den Eindruck, die fangen jetzt schon an mit Bauen oder das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Und deshalb würde ich die Petition schließen. Aber nicht schließen, weil ich zufrieden bin mit dem Vorgang, sondern weil wir auch mal sagen müssen, aus der heutigen Sicht kann Brüssel nicht mehr helfen. Es hilft jetzt zurzeit nur noch der Rechtsweg. Okay, so Mrs. Carlson. Ja, tak for det. Den her sag, den går jo så langt tilbage, at det faktisk også er lang tid før min tid i det her udvalg. Men jeg kan jo se en lidt sørgelig tendens, egentlig også på nogle af de sager, vi skal behandle her i løbet af formiddagen, at det synes, at kommissionen er sådan meget svag i sin måde at besvare eller gribe ind på det her område. Så jeg kan da kun give mine kolleger her i salen ret i, at jeg synes, at det at man absolut skal holde det her andragende åbent. Tak. Margaret? One thing I wasn't really aware, I was so much focused on the Danish case. Sorry. Because what I just learned now was that the Commission also, and that is the new Commission strategy, making environment small things. It's not economy, and then it's not a case for the Commission. I know it's not the DG Environment who has this position, but it is a position of, the better regulation strategy. And the way the Commission tried to avoid going into cases with breach of environmental laws, which is also visible in the latest reply, as far as I'm informed, from the Commission, this can be taken at national level, we don't need to mix into it. As you remember, Timmermans, when he tried to destroy our nature directives, he didn't manage, and thanks God for that. But still, it's in the mindset not to take responsibility for environmental laws, and that has to be addressed. Even if the guy here is probably not responsible, that has to be taken into consideration, that the Commission is really watering environmental laws down as far as they can. Thank you. Thank you. I have no more speakers on my list. Can we give the floor back to the petitioners for summarizing and possibly moving also your position one step further? I give you 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je me permettrai de répondre à quelques questions que je viens d'entendre. Le projet a duré considérablement pendant 10 ans, mais même, en fait, il a 20 ans d'âge, parce que le Conseil départemental a essayé diverses voies pour réaliser ce projet. Notamment, certaines ont été abandonnées à cause de risques dans la construction. Simplement, nous avons demandé à nouveau au Parlement de se prononcer parce que le projet vient d'être autorisé depuis un peu plus d'1 an et que donc on entre effectivement dans la phase où des travaux peuvent commencer. Il y a déjà des déboisements qui ont été effectués, donc une partie de la forêt qui commence à être détruite et il devrait s'étaler sur plusieurs années, mais
ils peuvent commencer, enfin s'activer. Donc nous entendons que la Commission nous incite à rester simplement devant la juridiction française, ce que notre association a fait depuis 1 an, mais nous n'avons toujours pas de date d'une première instance devant une juridiction française, ce qui veut dire qu'avec d'éventuels appels et prolongations de la juridiction, nous craignons que le projet soit construit avant même que la juridiction française donne son avis définitif sur sa légalité. Et il y a une véritable contestation de la déclaration d'utilité publique qui autorise le projet à cause d'un conflit d'intérêts entre la commission d'enquête publique et le conseil départemental. Voilà pourquoi nous vous invitons vraiment à vérifier activement l'intérêt majeur du projet, d'une part, et d'autre part, l'impact environnemental que nous estimons pas du tout compensé et qui serait une perte irréversible pour la biodiversité et les oiseaux, les espèces habitant cet espace. Et nous souhaitons aussi, si vous le pouvez, que vous sollicitiez le gouvernement français pour entamer aussi ces vérifications et ne pas laisser simplement la collectivité locale mener son projet qui commence, je l'ai dit déjà. Je vous remercie. Thank you very much. Well, this is, of course, a very delicate issue. It's been pending 20 years, and still there is no solution for this. Well, thanks again to the petitioners for having turned to us. Now, this is an issue that has been going back and forth, many, many rounds. It's definitely a community interest for Europe. Definitely, when we look at this and the directives, Natura 2000 site, for sure, Habitats Directive, Article 6, Paragraph 4, so definitely it's something that should be of great concern for Europe as such, and not only for France. Now, since this is a case that is pending in front of the National Court at this very moment, the Commission has decided that it's up to that court to actually rule on this. It's a pending court case. But I suggest that we do what we can do, that we point out the community interest, the environmental impact in a very precious part of the EU, and we point out that there might be conflict of interests, but we need to make sure that they take their responsibilities in the French authorities. And I think that what we could do is to send a letter to the French authorities reminding them that environmental considerations should be taken into consideration as far as possible in the implementation of the directives that we have, and see the conflict of interest, and then urge them to take the directives into deep consideration before they move on. And I think that as long as we don't have an answer from the French authorities, there is no way we can close this petition. We need to keep it open. And we need, in the letter, to point out that we want a written reply, an urgent one. And since this is a pending court case, this is what we can do at the moment. Yes, Margaret. Yeah. Again, sorry for not being properly prepared. I'm really apologize for that. But isn't there a valid impact assessment, environmental impact assessment done by the French authorities? Yes. And didn't we put some recommendations when we had this fact-finding mission? At how has these recommendations after our fact-finding mission been responded to from the Commission? Because I think that the Commission being so vague, we are, we will lose all these cases. I'm looking, of course, with some fear forward to the next one, where they also want to have a post-mortem case, when everything has gone wrong. Then they come raise the fingers, you shouldn't have done that, and make infringement procedures and so on and so forth. But first after it has happened, and that's not nice, and that's not clever. Thank you. Yeah, I can agree. But for us to continue, do you colleagues, well, Peter, sorry, I didn't give you the floor. Ja, ich wollte nur noch eine Stelle ergänzen, wo ich jetzt ein bisschen
ärgerlich bin. Ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht ein paar Kollegen von uns aus Frankreich mit anwesend sind. Die hätten uns das vielleicht auch erklären können. Also, was mich ein bisschen irritiert, Stichwort Rechtsweg. Es gibt ja normalerweise dann auch in solchen Fällen ein Eilverfahren, weil jeder Richter sagt, es nützt doch nichts, wenn ich dann darüber entscheide, wenn das Projekt fertiggestellt ist. Das ist ja postmortem, das ist ja völliger Unsinn. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen von mir aus, warum Sie nicht mal einen Anhörungstermin bekommen, aber Rechtsweg einschreiten heißt ja zumindest vor Baubeginn eine Rechtsklarheit und Rechtssicherheit herzustellen. Aber jetzt ist die Frage, sollten wir unseren eigenen Kollegen mal schreiben, die sollen uns das mal erklären, was da läuft oder was da schief läuft. Aber mit meinem Rechtsempfinden muss ich sagen, so kann es nicht gehen. Unabhängig, wer Recht hat. Aber es muss doch vor Baubeginn Rechtssicherheit hergestellt werden. Dafür gibt es ja dann in vielen Ländern auch sogenannte Eilverfahren. Ja, und das scheint ja nicht der Fall zu sein, weil das klingt nicht gut, sage ich mal ganz unjuristisch, was hier stattfindet. Und die Sache, wie gesagt, wir sind wir sind ja kein Gericht, aber wir könnten jetzt darauf hinweisen und mal nachfragen, ist das so richtig, wie die Petenten das dargestellt haben? Denn so geht es nicht. Also wenn ich Rechtsmittel habe, muss ich sie auch einsetzen können. Aber wenn es so läuft, wie das hier klingt, ja, dann sagt man, du hast zwar recht, aber die Autobahn ist fertig. Ja, dann kriegst du halt 1 Million überwiesen und dann musst du die Autobahn akzeptieren. Aber den Petenten geht es ja nicht um eine finanzielle Entschädigung. Den Petenten geht es darum klarzustellen, ob das Bauprojekt in Einklang steht mit den Umweltgesetzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die können Rechte durchsetzen. Also entweder fragen unsere eigenen Kollegen oder gibt es ein Spiegelbild, schreiben das mit in den Brief an die kommunalen Verantwortlichen als Nebensatz. Also das interessiert mich auch ganz sehr, ob das so richtig ist. No, Peter. Ja. We cannot start asking colleagues about this. This is a pending court case, for Christ's sake. It's a pending court case, and let's now just turn to the French authorities, ask for their impact assessment, ask for the compliance with the 2 existing directives. This is what we can do. And ask them urgently to come back with a written answer to this committee. And I think that this is the only thing that we can do at this moment. Can we do that? Excellent. So thank you to the petitioners. And okay, you know now that we have an eye on this. We are going to turn to the French authorities and we will point out that we have a strong interest in this. We are aware of the fact that there is a conflict of interests, but they need to act accordingly and in full compliance with the directives. Okay, fine. Now let's turn to the previous petition, which is petition 2582 on the Madrid-Murcia high-speed train project. I believe that the petitioners are now in the room. And I wish you very welcome. The petition 19 also on the underground section of the high-speed train in the city of Murcia. You are also here, and I give you the floor to Mr. Contreras Rivera and to the petitioner that prefers to stay unknown in front of us. I give you 5 minutes each. Buenos días, estimados miembros del Comité de Peticiones. Queremos agradecerles su mirada a nuestra región y a nuestra ciudad de Murcia, que son claves para cambiar las cosas. Durante los últimos 30 años hemos luchado para que la llegada del tren a nuestra ciudad fuera soterrada. Logramos un primer acuerdo en 1991, otro más en 1995 y en 2006 un convenio que obligaba a que llegase soterrado. Así se hizo la Declaración de Impacto Ambiental de 2009 y los primeros proyectos. El Gobierno, sin embargo, rescindió el proyecto de llegada soterrada para hacer llegar la alta velocidad en superficie contra los deseos de los vecinos. Ahora mismo nos encontramos con que, tras años de protestas y gracias a haberse aceptado esta petición, Adif y el Ministerio de Fomento han ampliado el soterramiento hasta un total de 1.100 metros. Ya solo faltan 6 kilómetros 700 metros para cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental.
Esto supone, como señalaba al inicio, de un fraccionamiento de la obra que incumple las directivas europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado en repetidas ocasiones al Reino de España por la violación sistemática de la normativa comunitaria de evaluación ambiental, mediante el fraccionamiento de proyectos de construcción de vías ferroviarias de alta velocidad, vías urbanas y carreteras. Una situación igual a la que nos enfrentamos nosotros. Se da la circunstancia, además, que para nosotros resulta imposible solicitar una paralización de la obra por incumplimiento medioambiental. Por eso pedimos al fiscal de Medio Ambiente que, ante una agresión tan grande, presentara una demanda. Así lo hizo, y debido a la redacción de las leyes españolas, no se le reconoció legitimidad al fiscal. Es por ello que también estamos aquí, pues esto supone una clara vulneración de la legislación europea y, en especial, del Convenio de Aarhus, como hemos expuesto. Pero todo está en la documentación aportada y pueden leerlo. Aquí quiero presentarles mi situación y la de varios miles de vecinos. Yo vivo en una zona que queda fuera de ese soterramiento de 1.100 metros. Vivo en una zona que al día de hoy no tiene proyecto, pero sí un boletín que permite pasar el tren en superficie, obligándome a pasar por este paso a distinto nivel que aquí tiene. Este paso, que en los tiempos duros de la heroína era una trampa, un paso por el que jamás dejaría pasar a mi hija, un paso al que nos quieren castigar para traer un tren de alta velocidad que condena también a las cercanías que usan 4 millones de viajeros. Estos pasos los usamos miles de veces, nosotras, nuestros hijos, para ir al colegio, al centro de salud, al instituto, a la iglesia. Son nuestras hijas quienes tienen que volver solas por la noche, mientras dormimos inquietos hasta que el sonido de las llaves suenan en la puerta. Pónganse en nuestros zapatos. Hemos oído promesas desde que éramos jóvenes y hemos visto cómo éstas se han ido escapando, cómo éstas no se cumplen. Somos miles de personas las que no podemos pasar por estos pasos, que no se hicieron para minusválidos. Somos miles los que no queremos una ciudad dividida. Somos miles los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos y, en algún caso, para nuestros nietos. Es por eso por lo que estamos aquí. Somos muchos los que creímos que el tren de alta velocidad llegaría soterrado así. Pero nos han mentido y lo van a traer así. Es por ello que les pedimos: no cierren la petición, hagan lo que tengan que hacer, incoen procedimiento, muevan los hilos para que los fiscales tengan la capacidad de defender a los ciudadanos, para que exista una división de poderes, pero, por favor, no cierren la petición. Solo con su supervisión estaremos seguros de que las promesas del Gobierno de un tren soterrado se harán realidad algún día. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. And now I turn to the Commission representative. No, I turn to the second petitioner, Miss. So I give you the floor also for another 5 minutes. Estimados señores, muchas gracias por su atención. Son ya 30 años. Las canas que hoy peino fueron cabellos negros que quedaron atrás en el tiempo, como quedaron atrás viejos compañeros con los que comencé la lucha, como el padre Tornel, compañero del alma, que cayó derrotado por el cáncer sin poder ver nuestro sueño hecho realidad, el soterramiento de las vías del tren. 30 años llenos de promesas, todas incumplidas. Cuando en 2006 se firmó un pacto para la llegada del tren soterrado, creíamos haberlo logrado todo. La cosa no iba mal. En 2009 se aprobó la Declaración de Impacto Medioambiental. Se reformó el Plan de Ordenación Urbana. Pero en 2011 se aprobó un primer proyecto que fue rescindido en 2012 para hacer llegar el tren en superficie. Desde entonces estamos en la calle. Concentraciones todos los martes del año, manifestaciones frecuentes, hasta llegar a la manifestación más grande que ha vivido la región de Murcia. Hoy
73 días ininterrumpidos entre las 20 y las 23 horas con miles de ciudadanos en las calles de Murcia. Pero no ha sido suficiente. Por eso estamos aquí. Nos duele reconocerlo. Solo cuando Europa ha echado un ojo a nuestras cosas, el Estado español ha comenzado a actuar. Primero para soterrar 530 metros, después para soterrar 580 más, 1.100 metros de un total de 7.800 prometidos para los que al día de hoy no hay proyecto alguno, solo promesas para incumplir. Hemos denunciado esta ilegalidad en todas las instancias, ante el fiscal de Medio Ambiente, que intentó parar la obra, pero se encontró con que la ley española no cumple las directivas europeas y no le reconocía legitimidad activa al fiscal de Medio Ambiente. Lo hemos denunciado aquí en el Parlamento Europeo y lo hicimos antes en el Ayuntamiento de Murcia, que realizó un estudio que reconocía la posible ilegalidad. Pero nada se ha hecho. Solo cuando hemos llegado hasta aquí denunciando incumplimientos, fraccionamiento de la obra. Ahora también falta de división de poderes en materia medioambiental. Solo entonces el Gobierno español ha comenzado a dar los primeros pasos. Por eso les pedimos que mantengan la petición abierta. Por favor, estudien lo que tengan que estudiar, incoen procedimientos, muevan todos los hilos para detener esta locura, para que esto no suceda en ningún otro lugar. El tren de alta velocidad está cada día más cerca de llegar en superficie. Con su llegada se construirá un muro. La ciudad quedará dividida en dos y nuestros barrios fuera de ellos. En la zona en la que yo vivo a día de hoy no contamos con proyectos, solo con promesas para no cumplir. La situación actual es un despropósito. El proyecto actual de llegada en superficie nada tiene que ver con el proyecto original de 2006. Los barrios van a quedar separados. Las familias que antes vivían tan solo a 5 minutos tendrán que coger el coche para verse. Los pasos a nivel propuestos son insuficientes e inseguros. Podemos entender que hay que hacer sacrificios, naturalmente, pero si estos fuesen para traer un tren soterrado, valdría la pena. Pero no es eso lo que pretenden. Pretenden traer un tren en superficie en contra de lo acordado. Hoy en Murcia decenas de miles de vecinos están mirando a Europa. No pueden estar aquí. Son barrios humildes, pero con dignidad. La dignidad que les predicaba el padre Tornel. Son familias enteras que no quieren verse separadas de la ciudad, que quieren participar del sueño que un día se les prometió. Son decenas de miles de personas que no quieren ver cómo sus hijos e hijas pasan por unos pasos a nivel y no quieren ver cómo se olvida lo que un día se les prometió. Pues ya se plantea oficialmente la continuidad de ese tren en superficie y eso supondrá el fin del sueño. Estamos cansados de que nos mientan, de que se vulnere la ley, de que no se cumpla lo acordado, de que no podamos participar. Estamos cansados, pero tenemos la esperanza de que este comité mantenga abierta nuestra petición para obligar al Estado español a cumplir de una vez las promesas con nuestra ciudad. Muchas gracias, señores eurodiputados. I thank you very much, and now I give the floor to the Commission representative. Yes, many thanks. So this is a petition with many twists and turns. Indeed, it's about the EIA directive. It's clear that the original 2009 EIA refers to the tunnels through the city of Murcia. We had a notification from the petitioners in 2014 that stated that this was project looked like it was being modified on the grounds. At that point, we wrote to the Spanish authorities to note that when you change significantly a project, you need to screen or redo the EIA. If the project is changed, the EIA also needs to be updated. At that point, which is what, 2015, the Spanish authorities had confirmed to us that no, the original EIA would remain applicable and that there was no intention to breach the law by modifying the project.
So that was the latest state of play from our side. However, we now hear again the message coming from the petitioners. We will assess these allegations and will then provide our conclusions to the committee in a new communication, and if necessary, we will be in touch with the Spanish authorities. And indeed, my colleagues are all in Madrid today at the package meeting, so they are dealing right now with the Spanish authorities. So we will assess these new allegations, and we will get back to you. Thank you very much. Time to open the floor to colleagues. Rosa, you are in a time constraint, so you go first. Sí, muchas gracias a los peticionarios y a todos los presentes. Me disculpo porque tendré que salir antes de que acabe la petición porque tengo una obligación que no puedo eludir. Bien, yo, vista la posición de la Comisión, que está permanentemente en contacto con el Ministerio, también mantendría la petición abierta. Yo he hablado con el Ministerio antes de poder tener la reunión y el Ministerio de Fomento, y lo que me han trasladado es lo que ustedes saben, es el compromiso del Ministerio para que haya el soterramiento. Habrá un momento en que, como conviven y se traza y se ubica en la misma vertical las obras del AVE, las obras del soterramiento y el tren de cercanías, que se tiene que hacer, me ha dicho el Ministerio, un desvío provisional, pero que el compromiso era el soterramiento en todos los frentes. Sinceramente, creo que también el trabajo que ustedes han hecho ha contribuido a esto, pero a mí es que estuvo el ministro la semana pasada aquí, el ministro de Fomento, y el compromiso es el soterramiento sin ninguna duda, pero es verdad que hasta que lleguemos a todo este escenario pues habrá algunos momentos complicados porque todos se tendrán que hacer accesos provisionales hasta que todo esté soterrado. Me comentan que a partir del 10 de octubre hubo una mesa, me parece que ha tenido 2 reuniones, que es la mesa, la Comisión Social del Soterramiento de Murcia, donde están todas las plataformas, están los sindicatos, el ayuntamiento, los empresarios, representantes sociales, colegios profesionales, y que es el foro más adecuado para poder estar pendiente de que todo va bien. El compromiso es, bien, me comenta que la declaración de impacto ambiental del año 2009 sigue en vigor, aunque se han hecho por fases, porque con la crisis se intentó hacer fases en función del dinero que se tenía en cada fase, ¿no? Y para poderlo hacer realmente y para poder ser realistas. Entonces, lo que me comentan es que se ha empezado el 15 de noviembre ya la fase de Santiago el Mayor y Senda de los Garres. Por lo tanto, se han iniciado ya el 15 de noviembre, hace unos días, estas obras de soterramiento que conducirán, como les he dicho, al desvío provisional y a la pantalla acústica, y que para primavera ya se licitan las obras del soterramiento de la estación y de Barrio Mar, y que todo esto pues en consonancia con intentar que la calidad de vida sea como toca. En cualquier caso, mi posición es, yo tengo plena confianza en la palabra del ministro, en el compromiso del ministro y también de la mesa que se ha creado para que se haga el soterramiento, que se haga bien, pero en cualquier caso, como está en permanente contacto y permanente diálogo la Comisión con el Gobierno de España y el Gobierno de Murcia, pues mantener la petición abierta hasta que la Comisión nos dé los resultados de estas negociaciones. Pero, en cualquier caso, tengo fe en que llegará a buen puerto la petición suya y la respuesta del Gobierno de España. Thank you very much. Beatriz. Muchas gracias, Cecilia. Quiero dar las gracias y la bienvenida a los peticionarios que están aquí con esta larga historia que lleva desde principio de siglo aquí, ¿no? Desde que se empezó a hablar del AVE para esta región en España, y de un proyecto que en origen era la llegada de un AVE soterrado a Murcia. Es decir, no el soterramiento de un AVE que se construyera, era la llegada de un AVE soterrado, y en ese planteamiento fue como se enfrentó el proyecto, ¿no? Luego resultó que cuando había que empezar no había dinero para que llegara soterrado, y el Gobierno en aquel momento a cargo dijo que no se podía hacer. Entonces, más allá de lo que ha pasado después y más allá de los cambios o no, a mí lo que me preocupa, sobre todo, aunque me tranquiliza un poco lo que ha dicho el representante de la Comisión, es que estemos hablando de un proyecto que en su momento
tenía unas características que, en función de ese proyecto, de esa construcción de un AVE sobre una vía que ya estaba, no olvidemos, no es que de repente aparezca un AVE en medio de Murcia, es una vía que ya está y sobre ella va a haber un nuevo servicio. A mí lo que me preocupa es si ese proyecto que se aprobó fue el que dio lugar a una evaluación de impacto ambiental favorable y después los ciudadanos y muchas instancias dicen que eso se ha cambiado, se está cambiando o está en proceso de cambiarse, y la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados, tiene que fiarse, por supuesto, de lo que le dicen las autoridades españolas, pero si hay tal cantidad de información, tendrá que ir, digo yo, tendrá que ir y ver in situ si esas obras o ese inicio de obras se está produciendo. Por lo tanto, como dice el representante de la Comisión, y me alegra, que van a hacer una nueva comunicación a los peticionarios y decía si es necesario comunicarse con las autoridades españolas. Es necesario seguro. Es necesario seguro comunicarse y si están allí, con más razón. Si están hoy en Madrid, a mí me gustaría que se desplazaran a Murcia, simplemente, y lo vieran para tener el juicio suficiente como para hacer esa comunicación y dar una respuesta adecuada a los peticionarios y a esta comisión de peticiones, con esa documentación y esos argumentos que justifican y que no hemos visto hasta ahora. Esos que decían ustedes que el Gobierno les había aportado para garantizar que todo seguía en marcha. Por lo tanto, claro que la comisión, esta comisión, yo creo, yo como miembro del Grupo Liberal, creo que debe seguir abierta, sin ninguna duda, hasta que se resuelva. Y sí que creo que el mandato tiene que ser que la Comisión Europea revise in situ y aporte las garantías suficientes, certifique que el proyecto original es el que da lugar a una evaluación de impacto ambiental favorable y, si no, que lo cambie e inicie el procedimiento de infracción o de suspensión en términos de la precaución debida para con este proyecto. Gracias. Thank you, Beatriz. Mr. Marcel, no, Mrs. Albiol. Gracias. Bueno, yo en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida a los peticionarios y quería destacar esos 73 días de movilizaciones de miles de vecinos y vecinas en las calles reclamando sus derechos y diciendo, al fin y al cabo, que no quieren una barrera que divida a la ciudad, una barrera peligrosa y una barrera que, además, se pone impedimentos a las personas con discapacidad física que puedan tener problemas de movilidad. Y yo destacaría dos cuestiones. La primera, que se ha comentado ya aquí, que el proyecto ha cambiado y que el tren de alta velocidad va a llegar en superficie a Murcia, y no soterrado, sino que va a llegar en superficie. Y, por tanto, la segunda cuestión, que además yo creo que es la que más tiene que ver con la legislación europea, es que la declaración de impacto ambiental se hizo sobre un proyecto que ha cambiado y, por tanto, que es una declaración de impacto ambiental incompleta, fraccionada y desactualizada. Fraccionada porque se fraccionó el proyecto en subtramos para evitar hacer una evaluación de impacto ambiental global, y desactualizada porque el proyecto, insisto, ha cambiado y no contempla el nuevo proyecto, la llegada del AVE, del tren de alta velocidad en superficie a Murcia, y, por tanto, también una declaración incompleta. Y yo entiendo que esto no está acorde con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental que nosotras, ¿no?, y sobre todo la Comisión, tiene que velar porque se cumpla. Esto lo hemos visto ya en más ocasiones con cuestiones de urbanismo, de grandes infraestructuras en el Estado español, esta práctica de fraccionar las declaraciones o de hacer declaraciones que luego cambian el proyecto pero no cambian la declaración. Y, por tanto, bueno, yo aquí simplemente creo que hay que ver cuál es la respuesta que recibe la Comisión Europea, que la Comisión Europea, como ya se señalaba, pues que haga todas las investigaciones oportunas para ver si es adecuada o no es adecuada esa declaración, si el proyecto ha cambiado, si tienen que hacer una nueva declaración o si hay que paralizar, que yo creo que sería lo lógico, esta cuestión hasta que se aclare. Y, en segundo lugar, y también un poco dependiendo de esa respuesta, pues que la Comisión de Peticiones podamos ponernos en contacto con el Ministerio de Fomento también para que aclare la situación y para mostrarles la preocupación por esta barrera, insisto, que va a dividir la ciudad. Gracias.
Thank you very much. Mr. Marcellesi. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a los peticionarios y peticionarias que han venido hasta Bruselas para presentar esta petición. Desde luego, yo puedo dar fe de que es complicado vivir en una ciudad separada por una vía de ferrocarril. Ahí estuve, en Murcia, con la plataforma para constatar in situ cómo están las cosas. Y es verdad que ahora mismo pues, tenemos a 50.000 ciudadanos del sur de la ciudad que no se pueden, que se quedan aislados del centro de la ciudad y los servicios básicos conectados de forma peatonal solamente por un único paso a nivel, lo cual os puede imaginar, así como colegas, lo complicado que es vivir en esa situación. Y con el proyecto actual que tenemos, pues también tenemos muchas dudas. Es verdad que el Gobierno español contestó que no había cambiado su declaración de impacto ambiental desde el 2009 porque es el mismo proyecto. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que, además de esto, pues tenemos otro proyecto que tener durante 2, 3 o 4 años, el tiempo que dure las obras, pues una vía paralela donde habría pues el AVE en superficie, lo cual eso supone pues cambiar la declaración de impacto ambiental del 2009. Por tanto, es normal y me parece bien que la Comisión Europea vuelva hacia el Ministerio de Fomento, hacia el Gobierno español, para pedir más explicaciones sobre esta falta de declaración de impacto ambiental para esta vía paralela que va a durar el tiempo, se supone, de las obras. Porque, desde luego, si tenemos unas obras durante unos cuantos años, durante las obras para el soterramiento, pues tenemos que ver todos los impactos que esto puede crear, que son varios impactos sociales, ambientales, sobre todo en torno a la desarticulación de la movilidad en la ciudad, el efecto directo del ruido también, la salud, la contaminación para los habitantes y también el impacto sobre la fauna urbana. Son impactos, claro, que tiene que ver en la Comisión Europea. También me preocupa lo que han comentado los peticionarios sobre el convenio de Aarhus, ¿no? Es que ellos han ido ante el fiscal medioambiental y no han tenido respuesta, porque aquí parece que podemos tener un problema en comparación con las directivas europeas y me gustaría que la Comisión Europea también preguntara al Gobierno español en torno a lo ocurrido con el fiscal medioambiental y si eso cumple con el convenio de Aarhus. También entiendo perfectamente los miedos que pueden tener los peticionarios y peticionarias, porque no es la primera vez que se hacen promesas que no se cumplen. Por ejemplo, pues en Valladolid también había una promesa de soterrar al AVE y hoy en día pues el AVE es definitivo y es totalmente no subterráneo, es en superficie. Por tanto, ahí estamos acostumbrados a más problemas en España de este tipo, como el fraccionamiento que se ha comentado antes, que no es la primera vez que lo comentamos en este Comité de Peticiones. Por ejemplo, con Doñana, os acordaréis también que hablamos también del fraccionamiento practicado por el Gobierno español y por eso me gustaría también que la Comisión Europea volviera sobre esta cuestión. También apoyo la propuesta de la compañera de mandar in situ pues, a la Comisión Europea para preguntar y ver directamente lo que está pasando, porque yo creo que cuando se ve pues se entiende mucho mejor realmente lo que supone una barrera física dentro de la ciudad que separa a miles y miles y miles de ciudadanos. Por tanto, pues mi apoyo a mantener abierta esta petición hasta que se resuelva de forma correcta por parte de la Comisión de Gobierno español. Muchas gracias y gracias a los peticionarios. Thank you. Mrs. Valina. Muchas gracias. Gracias a los peticionarios, gracias a su lucha. Y, desde luego, como bien decía mi compañero ahora, hay una tendencia en esta comisión que se repite una y otra vez y lo vemos. Tanto con el Gobierno central en España como con los distintos gobiernos regionales y autoridades regionales. Y también estamos empezando a verlo como práctica normal en otros proyectos de otros países. Y es el fraccionamiento, efectivamente, de los estudios de impacto ambiental. El truco y la trampa para sacar adelante proyectos que de otra manera no serían aceptados. Y yo creo que la Comisión debe de empezar a tomar nota, porque esto es una práctica que viene resultando ya muy habitual y se debería de tomar medidas desde la Unión Europea y desde la Comisión. Como decía Florence ahora, efectivamente, acabamos de verlo con Doñana, pero acabamos de verlo en un montón de proyectos. La Comisión Europea, la respuesta que había dado anteriormente, alegaba que como se soterraba un tramo de la línea ya sería suficiente y lanzaba balones fuera. Y esto es lo que no puede hacer la Comisión Europea, cuando está muy claro que hay problemas persistentes tanto a nivel acústico como paisajístico como de movilidad, como es dividir los barrios y las ciudades.
Y hay otra vez quejas, y esto también es constante, sobre la vulneración del acceso a la información pública de proyectos medioambientales del convenio de Aarhus. Señores de la Comisión, se está violando de continuo por parte de los gobiernos. Tomen ustedes medidas. Y además me gustaría, pues eso, recordar, como han hecho los peticionarios, que esta última manifestación de más de 50.000 personas a favor del soterramiento, la respuesta que ha recibido, como otras veces en mi país, es la de la fuerza policial, palos y golpes cuando están defendiendo sus derechos, y esa es la manera en que el Gobierno les responde. Yo creo que esto debería hacer pensar al Ministerio de Fomento y también al Gobierno de Murcia que hay un rechazo popular a estas medidas y que se va a dividir efectivamente físicamente barrios enteros. En cuanto a lo que decía mi compañera del Partido Popular, muy bien, el ministro puede haber dicho muchas cosas y haber prometido que esto va a ser un soterramiento. Yo recuerdo las palabras del ministro cuando apoyó, y además con una moción siendo alcalde de Santander, la Comisión de Investigación del Albia, del accidente, y cuando llegó al Ministerio tuvo la opinión completamente contraria de no hacer esa comisión y de cerrarla. Por lo tanto, las palabras no valen, y sobre todo cuando se ha demostrado que no se tiene, como es el caso del ministro. Por lo tanto, yo espero que esta petición se mantenga abierta, que se visite, por favor, por parte de la Comisión las cosas en directo. Son muy distintas sobre el terreno a los despachos, y que la Comisión vuelva a emitir un informe y que se vuelva a debatir esto cuando tengamos toda la información. Muchas gracias. Thank you, Soledad. Welcome back to the committee. Been a long time since I saw you. Good to have you here. Gracias, presidenta. Pues sí. Bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, dándole las gracias a los peticionarios que han traído. Bueno, y esa manifestación tan multitudinaria pone de manifiesto lo importante que es para Murcia este tema. Y además, escuchando a la Comisión, tengo claro que además se le ha dado hoy aquí claramente la razón. Se le ha dado la razón de que las cosas se están haciendo mal. Doblemente. Desde el punto de vista técnico se está haciendo mal, pero también de cómo se ha hecho, cómo se ha llegado aquí. Se ha llegado, al fin y al cabo, buscando subterfugio de espaldas a una ciudad que tiene muy claro cómo quiere que llegue y cómo debe de llegar el AVE a su ciudad. Por lo tanto, doblemente mal y, al fin y al cabo, un tirón de orejas, cuanto menos, por supuesto, para los gobernantes que tienen la responsabilidad en estos momentos, pero en realidad a todos los políticos que a veces hacemos cosas en ese sentido. Yo creo que esto es un tirón de orejas, cuando menos, por parte de la ciudadanía de Murcia, que nos dice claramente que así no se pueden hacer las cosas. Para Murcia es irrenunciable el soterramiento y la llegada del AVE. Yo creo que tenemos que partir de esa premisa y, a partir de ahí, buscar las soluciones que consideremos que son las que hay que poner sobre la mesa. Es cierto, en España hemos hecho una inversión muy importante de llegada del AVE y de las infraestructuras a gran parte del territorio, pero todavía tenemos zonas, sobre todo aquellas más periféricas, donde, bueno, pues no han llegado, y probablemente la situación presupuestaria y otras cosas nos hagan muchas veces ser cicateros, o cuanto menos no tener, digamos, la necesaria voluntad para que las cosas sean como deben, es decir, garantizando esa necesaria cohesión territorial. Murcia es una zona del sureste de España y, bueno, y tiene que ser conectada. Tiene que ser bien conectada con el resto de España, como otras zonas también del sureste de España, y yo creo que es irrenunciable para Murcia y para todos sus ciudadanos este proyecto, y en las condiciones que ellos quieren, porque son las únicas que realmente son adecuadas para una ciudad que no puede permitir, obviamente, en este siglo XXI, que de nuevo la corte un tren, porque entonces no sería la llegada del tren, sería el corte de una ciudad. Por lo tanto, como aquí se ha pedido, que la Comisión haga ese seguimiento, sobre todo porque, escuchándola, tiene claro que haya habido un incumplimiento por parte de las autoridades españolas, y eso significa que la Comisión tiene que hacer un trabajo de seguimiento exhaustivo, y no sé si tendrá que llegar a sancionar. Yo no quiero que se sancione, yo lo que quiero es que realmente Murcia tenga el AVE y soterrado. Y lo que sí le pediría, que la Comisión nos enviase un informe en 6 meses diciéndonos cuáles han sido los resultados de esas conversaciones con las autoridades españolas, con las que dice que están en estos momentos en contacto, y realmente si ha habido ese cambio necesario del proyecto y de la actitud en este momento por parte del Gobierno. Por lo tanto, pediría esa comunicación con la Comisión de Peticiones para que los peticionarios realmente vean que somos útiles, que han sido escuchados y, por supuesto, que van a tener la solución que ellos necesitan y que buscan. Gracias.
Thank you. Now it's time to give the floor back to the petitioners. Oh, sorry, I didn't see you. Maite, please, the floor is yours. Muchas gracias, presidenta. No hemos venido aquí tantos diputados de tantas fuerzas políticas por capricho. Es porque conocemos nuestro país y conocemos la política de nuestro país. Y sabemos que hoy, ejerciendo ese derecho de petición que ejercen los vecinos de Murcia, están utilizando una de las herramientas para que las buenas palabras, que también hemos oído hoy, no se las lleve el viento. Las garantías de que esas palabras y esos foros no se conviertan en una distracción de la opinión pública la tiene el tener abierta esta petición y que la Comisión Europea, además del trabajo que va a desarrollar hoy en España, lo conozca incluso in situ. Algunos de nosotros ya les han dicho, acérquense a Murcia, los que llevamos años viendo la herida de la ciudad y viendo en qué se puede convertir, podemos decirles que todo lo que han comentado los vecinos es un testimonio fiel de la situación de vulneración de directivas, por una parte, de escamotear algunas de las obligaciones legales y de la circunstancia terrible de lo que puede significar con respecto a los más humildes, porque ellos son gente digna y muy pudorosa. No han contado todo lo que esto significa en los barrios más humildes y con respecto a los más vulnerables de la ciudad. Y esto es un verdadero escándalo. Han llegado cargados de razones y necesitan que les protejamos. Por eso hemos venido tantos de nosotros aquí y por eso les pedimos que mantengan la petición abierta y que la Comisión vele y garantice todos los derechos de estos ciudadanos que llevan años intentando que mejore la situación de conectividad y que podría quedar muchísimo peor si no la seguimos hasta el final, hasta que el soterramiento ocurra. Muchísimas gracias. Mrs. Ayala Sender, welcome back. Sí. Floor is yours. Thank you, Mrs. Chair. Yeah. Lo siento, estaba en una reunión con temas de energía para el Mediterráneo y he tenido que venir desde muy lejos. Sí, bueno, pero en primer lugar, como hicimos ayer, pues dar la bienvenida a los peticionarios. Ya tuve ocasión de encontrarme con ellos y de escuchar sus reivindicaciones absolutamente apropiadas y no solamente apropiadas, sino que incluso en el tiempo posterior ha habido algunos elementos de cambio a nivel europeo. Es decir, que ellos con su petición han conseguido también mover algunas de las cosas que tenían que, haber estado previstas previamente. Y es que cuando se pone en marcha una obra pública para una infraestructura de transporte, como es el caso del tren de alta velocidad, o cualquier otra infraestructura que además va, dentro de lo que son los corredores euromediterráneos, es decir, que está dentro de las redes transeuropeas y, por lo tanto, responde a una prioridad europea, falta y hemos echado siempre falta, y se ha visto ahora con el tema del túnel del Rastad, pero también lo tuvimos con el tema del tren de Granada, que hace 2 años que en aras de tener el AVE no tienen ni siquiera el convencional, lo perdieron también, pues la necesidad de que cada una de estas grandes infraestructuras que se ponen en marcha prevea también no solamente la consulta popular, la consulta de la sociedad civil, de la población afectada, lo más amplia posible, pero también que prevea desde la propia Unión Europea el impacto, es decir, de qué manera paliar el impacto que va a tener la obra como tal. Es decir, que durante unos meses, ya digo, en el caso de Granada años, en el caso de Murcia también para ello, que se tenga en cuenta de qué manera está afectando la puesta en marcha de esas infraestructuras a la vida cotidiana y de qué manera puede afectarlo incluso en el futuro con cada uno de los cambios. Y, por lo tanto, en el caso de la decisión del soterramiento, que era una decisión bien tomada y que además es una obra, por así decirlo, pionera en el sentido de que
aunque está, digamos, la de Cataluña y la de Gerona, pero en ellas ha habido algunos problemas y, por lo tanto, es importante que en el caso de Murcia se haga bien, pues la necesidad de haber previsto y de tener previsto que en cada fase tenía que haber no solamente una consulta y una explicación y la capacidad de la población de expresarse, sino además también de tener en cuenta el impacto y de qué manera paliarlo. En segunda parte, digamos, la semana pasada estuvo el ministro en Estrasburgo, se habló de este tema precisamente en la reunión que tuvimos con él y él hizo ya, por lo tanto, felicito también a los peticionarios, porque digo, siempre los movimientos, cuando llegan aquí, que son unos meses más tarde, cuando se ponen en marcha, por lo menos que haya, por lo menos, digamos, ahí sí que empieza a haber movimientos en el otro lado, aunque no sean suficientes ni suficientemente en el calendario que queremos, pero sí que hay, digamos, habido una sensibilización por parte del Ministerio y concretamente del Ministro y, por lo tanto, yo creo que compete a la petición mantenerse abierta precisamente para que en la consulta que haga la Comisión con el Ministerio de Fomento tengamos por escrito y, además, en contestación a la Unión Europea, es decir, teniendo que ser de verdad las cosas que nos digan en qué posición y en qué momento, con calendario y cambios en el proyecto, estamos para poder, por lo tanto, tomar una segunda decisión en esta comisión de peticiones. Así que les agradezco enormemente sus palabras. Desde luego, han conseguido mover, digamos, a nivel de Unión Europea y esperamos que algo en la buena dirección en el caso del Ministerio de Fomento, pero ante todo creo que debemos seguir manteniendo la presión, como usted muy bien sabe hacer, señora presidenta, y por lo tanto exigir que la Comisión consulte y obtenga las respuestas de fomento que a menudo en nuestro país no conseguimos. Muchas gracias. Thank you very much. And now it's time to turn back to the petitioners for winding this discussion up. I give you 2 minutes. Han habido alusiones a la necesidad del soterramiento y de la llegada del AVE. No lo ponemos en cuestión. Que nadie piense que nosotros estamos luchando por que no llegue el AVE a Murcia. No sería cierto quien lo afirmara así. Pero tenemos que hacer compatible una cosa y otra. Y, desde luego, es prioritario el soterramiento a la llegada del AVE. Cuando nosotros empezamos hace 30 años a luchar por ello, el AVE no estaba en el horizonte. Se trataba de superar una llaga que divide la ciudad con AVE o sin AVE, con alta velocidad o sin ella. Después se interfirió el AVE y nosotros no estamos en contra de que llegue el AVE, pero ha de ser soterrado como se convino en 2006. Y, sin embargo, en este momento se quiere traer en superficie de una manera forzada y sin sentido, porque la obra en superficie que se va a hacer tiene que ser para acoger las circulaciones actuales. El que venga en superficie sin declaración de impacto ambiental tiene un impacto mucho más fuerte porque es una línea electrificada con una impermeabilidad total y con un muro que separará y partirá la ciudad de manera definitiva. Y luego yo tengo documentación que puedo aportarles. Ha habido intentos de paralizar evidentemente proyectos. Yo me he referido en mi exposición como en 2011 hubo un proyecto que se paralizó en 2012, pero también ocurrió en 2013 y 2014. Un proyecto, tengo delante la documentación, un proyecto que fue iniciado y adjudicado a una empresa, unos meses más tarde fue liquidada y fue retirada la propuesta de redacción de nuevo proyecto. Hablo de noviembre de 2014. Estas maniobras de sí y no, de vaivén, de vamos pero luego detenemos, es lo que hace sospechar a los vecinos que en esta ocasión tampoco es una propuesta seria y una vez que esté el AVE en superficie se volverá a paralizar la obra de soterramiento, que es para nosotros la prioritaria. Muchas gracias. Thank you very much. And already congratulations to your work. If you started working on this item 30 years ago, you really managed to bring it to the attention of every political decision in Spain and in Europe. So thank you for that fight and that passion, the passion with which you have been fighting
this fight. I think it's high time that we wind this up by deciding to keep the petition open, sending a letter to the Ministry of Transport and to the Ministry for Public Works, that, as we have heard of, pointing out various different things. First, the lack of the updated environmental impact assessment. It needs to be adopted to the new project. We need also to ask for the compliance or no compliance with the Aarhus Convention. That was mentioned by our colleague. And finally, a complete commitment that this project will finally run underground. And nothing but underground. We need to make sure that this is happening. So I think that we also need the Commission update on this. I understand that you're in a constant dialogue, hopefully, and that you report back also to us the outcome of that dialogue with the Spanish authorities. So I think that this is what we actually can do. We could also, of course, send it for information to the Transport Committee of this House to raise their awareness that this is happening. And I think this is what we can do. Do you agree? And everybody's nodding. And let me point out to the petitioners that it's not always so easy to be chairing this committee, I can tell you. But in this case, with the Spanish colleagues from all different groups agreeing for once, it's really a pleasure. And now the Spanish Armada will sail away. So thank you again for coming. Thank you for your commitment to bring this issue into order in the beautiful area of Murcia in Spain, beautiful corner of Europe. Have a safe trip back there, and thank you again. Muchas gracias. Muchas gracias. Can I just ask you to maybe leave the room a bit quietly and quickly, because we have other petitions waiting. So you can maybe talk to each other outside the room. That would be much better. Can I ask my colleague, Mrs. Albiol? Can I ask Mrs. Albiol to escort the petitioners outside the room and continue your conversations outside? Mrs. Albiol, can I ask you kindly to escort the petitioners outside the room so that we can continue, and maybe you can continue your kissing and hugging outside. Now it's high time to turn to the Danish petitioners. And it's about Denmark's breach of EU environmental legislation to enable expansion of aquaculture. It's petition 578, and the petitioner Eva Maria Wingerhöts-Bille is present, I hope. And the floor is yours for 5 minutes. Thank you. Thank you very much for allowing me the opportunity to present this important case regarding the Danish government's breach of several pieces of EU legislation regarding our water. I'm here on behalf of several local politicians across parties, across many citizens,
many citizens who unfortunately could not be here today because we just had an election in Denmark. This case concerns the Danish government's intention to increase pollution in the marine environment in Kattegat and the Baltic Sea. In Law 111, the artificial concept of environmental space or environmental room for maneuver has been introduced, which allows more pollution of nitrate and phosphorus and the general worsening of the marine environment, including eutrophication, biodiversity, soil, sediments, and invasive species. I'm going to focus on three main points, which is first the added pollution, second the negative consequences for our region and neighboring countries, and third how this is in conflict with EU legislation. First, the Water Framework Directive stipulates that substances that contribute to eutrophication, including nitrates and phosphorus, should be reduced. But at present in Denmark, 95% of coastal waters do not meet the preliminary environmental targets. Nevertheless, the Danish government believes that an environmental space has been created for pollution because Denmark has carried out certain other reductions. This environmental space does not exist in EU legislation or in science. It allows aquaculture businesses to pollute an additional net amount of 800 tons of nitrate and 96 tons of phosphorus, already agreed in an earlier legislation, which is the agriculture package. An even larger amount can be polluted if it is compensated for. This law presumes that compensating marine instruments, such as mussel farms, can reduce a certain amount of nitrate and phosphorus through filtering of plant plankton, thus creating space for more pollution. This effect of mussels to remove nitrate is undocumented, and furthermore, they would need to be very close to the source in order for it to have any effect. The mollusks, in turn, leave large amounts of oxygen-depleting substances, antibiotics, and anti-fouling agents. Compensation via this route is therefore not a viable option. The negative consequences for our region and surrounding countries are severe. We're worried about the marine environment in Kattegat and the coast of Djursland, as well as the marine environments of the surrounding countries, which have not been taken into account by the Danish government. Oxygen depletion would be detrimental to the marine environment, to our tourism industry. Increased amounts of seaweed or dead fish are not a welcome sight for tourists or anyone in the region. In addition, the copper that is used in the cages add additional harm to the environment. Not to mention there's no environmental space for the medicines that will be used in the farms. The invasive species used in aquaculture would, of course, also be detrimental for the biodiversity of our region. How is this in conflict with EU legislation? L 111 allows for pollution through the use of mussel farms, compensation for pollution through the use of mussel farms, among others. In itself, this is not in conflict with EU legislation under the right conditions. But the agricultural package allows for an additional net pollution amount of the before-mentioned 800 tons of nitrogen. The nationally agreed upon environmental space is in conflict with national legislation, EU legislation, as it defines an underpolluted area, filling it up with national quotas, even though the area has not reached the desired environmental quality. The Marine Framework Directive notes that increased pollution is not allowed in a marine environment that does not fulfill the environmental goals, and ignoring that Denmark's nitrate pollution has increased in recent years. Furthermore, the Marine Strategy and the Water Framework Directive further suggest that a socio-economic analysis and impact assessment be carried out before such an initiative is undertaken. This, an impact analysis, would clearly show that not only would our environment worsen, but there would be clear financial negative outcomes for growth and jobs, among others, in our tourism industry. In conclusion, this law goes against the principles of the Water Framework Directive and the Marine Strategy Framework Directive. It's allowing extra pollution for a cost that far exceeds potential financial benefits, especially considering the fact that an alternative exists on land, namely a recirculating aquaculture system, where seawater is circulated and cleaned. We ask the EU to uphold its directives in Denmark,
to stop the process of establishing new agriculture farms after L111 and to change L111 so that the fictive concept of environmental space is removed. Thank you. Thank you very much. The Commission representative again. You are really working hard this morning, aren't you? But the floor is yours once more. Yes, thank you. When I come, I like to take a few. Thank you very much. The issue of start with the overall context. The issue of nutrient pollution is clearly a very serious issue across the whole of Northwest Europe, if not the whole EU, and the Commission has been very active in the general framework of the fight against nutrient pollution. We have taken a number of court cases against different member states. We have been, we've certainly not been passive. Now, this specific issue today. So these measures are indeed, they are part of the Danish food and agriculture package. But then you have to look at each element to assess legality. So here, what you have on the 1st of June 2017, you have an amendment to the Environmental Protection Act, but this is simply, it's an authorization clause for the minister, as was described by the petitioner. So this gives a legal basis for the minister to adopt further rules. But simply giving the minister that power is not a breach of EU law. And in addition, on the basis of the information that we have so far, the minister has not used the competence. So simply, on the basis of the available information that we have so far, the measures taken by Denmark in this specific case, in relation to the compensatory marine measures, do not indicate a breach of EU legislation and have not been used. Thank you very much. Margaret Auken. Gang vil jeg tale dansk, da jeg ved, at der er mange hjemme i Danmark, der følger sagen. Men jeg vil sige til både Peter og til Cecilie, at det er en sag, der i den grad berører både Tyskland og Sverige. Vi har også haft tilkendegivelser fra kolleger, også fra de baltiske lande, om at de er fuldt opmærksomme på, at Danmark har ageret i denne sag, som om man slet ikke var med i noget internationalt. Man har ikke orienteret Helcom, som man skal. Man har ikke taget højde for, og det vil jeg godt spørge kommissionen om. Hvorfor har kommissionen overhovedet ikke forholdt sig til, at havstrategien administreres med de samme mekanismer som Helcom? Vi har endnu ikke i havstrategien set domme. Danmark er blevet ramt af flere domme på vandrammedirektivet. Men havstrategien er forholdsvis ny og har ikke rigtig banket ind. Men den administreres sammen med Helcom, og Danmark har intet foretaget sig. De opfører sig som om det der opfundne miljømæssige råderum, det var noget, man havde for sig selv. Så man, vi har været lidt hurtigere på nogle ting med forureningen i forhold til havstrategien, og derfor kan vi godt fylde det op med mere forurening. Det har været tankegangen. Og lad mig lige sige en ting til, som jeg også synes, at kommissionen skulle have forholdt sig til. Det er, at Danmark indtil den her regering kom, helt klart har holdt vandrammedirektivet og havstrategidirektivet sammen. Det er ikke sådan ladet som om, at vandet stoppede, når det kom sådan lidt hen i nærheden af kanten af den anden part. Vel gør det ej. Men pludselig så har man altså splittet det ad, blandt andet fordi man har nogle domme på vandrammedirektivet, som viser, at Danmark overhovedet ikke har opfyldt sine forpligtelser. Og så laver man det andet her. Og de der kompenserende foranstaltninger, man har med muslinge, har man ingen evidens for overhovedet virker. De er forsøgt i indland, altså i Skive Fjord, er de forsøgt, og der virker de. Men det her er jo ikke en fjord. Det her er ude i åbent vand. Og hvis de overhovedet skal have næring nok, de der muslinger, så kommer de også tæt på kysten. Det vil sige, at det bliver også havkysten. Jeg slutter, det nordsjællandske kyst, det kommer til at berøre. Og Sverige, for der kommer vestenvinden, som kendes i det nordlige. Vestenvinden har en vis tilbøjelighed til at føre ting mod vest, mod øst. Og der ligger Sverige. Og der synes jeg måske også, det var godt. Plus at Nordtyskland i den grad er påvirket af, hvad der sker her også. Så jeg vil godt spørge kommissionen, kunne I dog ikke for en gangs skyld reagere, før det er gået galt? Altså her sidder man og siger,
da det endnu ikke er gået galt, da ministeren ikke har givet den her tilladelse endnu, som den formelt jo har ret til, så kan vi heller ikke reagere på, hvad det er, der så vil gå galt. Det er det, jeg kalder postmortem-strategien. Og vi troede, da jeg blev spurgt hjemmefra, af klagerne hjemmefra, så sagde jeg, men denne her gang, der har vi en lov, der er færdig. Det har jo været sådan ellers, når vi har sagt, at den her lov er på undervejs, så har kommissionen sagt, at vi kan ikke tage affære, før loven er der. Nu er loven der. Og nu siger kommissionen, at vi kan ikke tage affære, før det er gået galt. Altså, hallo. Hvad med lige at leve op til sine forpligtelser? Og så i hvert fald forholde sig til, at Danmark har opført sig fuldstændig nationalt, og overhovedet ikke taget EU, for I slet ikke at tale om helkom-perspektiver ind i det. Det kunne man i hvert fald godt have sagt, når man kommer fra EU. Altså, jeg ved godt, de stakkels mennesker, der sidder her, er undergivet højere magter, som ikke har miljø som sin første prioritet. Men det har vi, og det har borgerne meget tit. Så derfor synes jeg godt, at vi vil gerne hjælpe jer, så I ikke kommer så galt afsted, som I ellers ville komme i kommissionen. Tak. Mange tak. Fru Karlsson. Tak for det, Cecilia. Jamen, jeg har jo også i lang tid og med stor interesse, og også med meget bekymring, fulgt altså den her problemstilling omkring, at man fra den danske regerings side har givet tilladelse til at udvide det her danske fiskeopdræt til havs. Og jeg synes også, at vi jo klart hører her, at der er en betragtelig fare for, at med de her næringsstoffer, der så slippes ud, forstyrrer havets naturlige balance ganske betragteligt. Og derfor så har jeg også set frem til at høre kommissionens svar og se kommissionens svar, fordi jeg havde også klart forventet, at vi fik mere end det her, synes jeg, lidt utvetydige svar, og hvor man jo egentlig også, jeg havde også forventet, at man helt klart her kunne bruge den her lovgivning nu og sige, at her er en klar overtrædelse af EU's miljølovgivning. Så derfor vil jeg også gerne spørge kommissionen om, hvad er det, der skal til, før at man kan træffe sådan en klar afgørelse? Fordi det synes jeg mangler her, at få klart defineret, fordi jeg synes med alt, hvad jeg har af evner til at vurdere det her, og som jeg også hørte fra eksperters side, så burde det være helt klart, at her altså tale om en overskridelse. Altså jeg håber heller ikke, som Margrethe også siger det, at vi skal vente her indtil skaden allerede er sket. Og jeg må også sige, at så sent som i morges hørte jeg i den danske presse, at nye rapporter, vi ved, at det står slemt til, men altså nye rapporter, som man heller ikke har været fremme med, hvor det lader til, at mængden af kvælstof i haven omkring Danmark er langt højere, end vi tidligere er blevet oplyst om. Så derfor så synes jeg, at det her det er meget, meget ildevarslende, og derfor så håber jeg og ønsker, at vi kan få lidt mere klart, at man kan være lidt mere klar i spyttet fra kommissionens side, hvis man må bruge det danske udtryk. Jeg tror kun det er dansk. Jeg håber, I kan oversætte det. Ja, der skal. Tak. Tack så mycket. Då tror jag att vi ska ge ordet tillbaka till petitionären. Varsågod. Thank you very much. Thank you also to the Commission. Thank you for considering our petition. I think the answer given, as mentioned by my very capable friends in the Parliament, is not exactly satisfactory. It's playing on a technicality that it hasn't happened yet. In fact, as far as I know, there are applications for rainbow trout eggs for establishing these farms, but even so, they should be stopped before they pollute the seas. And indeed, why have the opinions of the neighboring states not been taken into account? This space does not exist. I would like to ask the Commission if, in its preparatory or implementing work or in any other international institutions, they have heard use of this term environmental space or room for maneuver, whereby you invent a space for pollution that, well, frankly doesn't exist in science. Thank you. Just
Yeah, sure, go ahead. Bare lige for at understrege det sidste, der er sagt. Det er forbløffende, at kommissionen ikke har forholdt sig til dette miljømæssige råderum, som den danske regering har opfundet, og som giver dem lov til at forurene lidt ekstra. Det burde have været påtalt, at den ikke eksisterer i EU-lovgivningen. Og derfor kan man selvfølgelig ikke gøre det. Og så vil jeg selvfølgelig også meget appellere til mine kolleger her, altså til Cecilie og til Peter og hvem der måtte nu være. Den her sag skal I altså skabe opmærksomhed om hjemme hos jeres egne myndigheder, fordi kommissionen åbenbart ikke har synes, det var interessant at forholde sig til, at Danmark udelukkende har ageret nationalt her. Å andra sidan kan man också säga att den här lagen, den här miljöskyddslagen som Danmark tog som nationell lagstiftning i 2017, det är ingen EU-lag. Men det är en lag som Danmark har stiftat, men som de kanske inte lever efter. Det är en bra lag förmodligen, men om de liksom inte har låtit den få verklig förankring i verkligheten, då är den ju meningslös. At når det drejer sig om Østersøen, om Kattegat, så er vi inden for et EU-område. Og det vil sige, der kan Danmark ikke sidde og lave sine egne private love. Og det er altså både et EU-anliggende og et HELCOM-anliggende. Og Danmark har fuldstændig set bort fra, at det var det, og opførte sig som om det var rent national lovgivning. Og det synes jeg, kommissionen burde have påtalt med noget skarpere tone, end bare at sige, lad os vente og se, hvor galt det går, når det går galt. Okay, let me try to summarize this now, because it's quite difficult. But it should be crystal clear on one hand, but still it gives me a little bit of a headache, because we do have an EU Baltic Sea strategy, which has not been mentioned at all to me until this moment, and this is something that the Commission could look into. The Baltic Sea strategy is a document that should be implemented in reality and not only stand there as a toothless tiger in the bookshelf. So that is one thing. So we ask the Commission to look into this. And is the national law in full compliance with this? And has the law and the measures mentioned in the strategy been implemented by the Danish government? That is one thing. So what we do is, of course, that we keep the petition open. We ask the Commission for an updated set of information on full compliance with the directives and with the Baltic Sea strategy. And we turn to the Danish Ministry for Environment and express to them our deep concerns on this matter and recommend them, of course, to not give any permits to projects on the basis of the new law only, but we need to see that in a broader perspective. And we need to have a full compliance with the directives. And this is what I am absolutely concerned about. Yeah, the micro is not... Sorry, that this environmental space which they operate with, there it's important that the Commission take a stand to this, because it doesn't exist in EU law. What we see, actually, not only in Denmark, and I'm not going to quote Shakespeare in this sense, but you know what I mean, but the same is going on in member state after member state, that they feel that it's me, myself, and I, and they don't care about the other countries and Europe as such. In other words, what they do in Denmark does have consequences for Europe as such, and especially for the Baltic region, for Germany, for Sweden, and the other countries. So, I mean, this is something of huge European interest. And we are going to point that out in the letter, and we turn to the Commission and asking for, let's say, an enhanced cooperation between us and you on this matter. And urge you to really take into consideration the Baltic Sea strategy very much next time we discuss this topic. Is that okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. Bästa hälsningar tillbaka till Danmark. Okay, Peter? Ich wollte nur sagen, Frau Vorsitzende, mich würde auch die Meinung unserer Fachausschüsse interessieren. Das wäre also ein typischer Fall für unser PETI-Netzwerk. Also ist ja Fischereiausschuss, Umweltausschuss beteiligt,
Sind die mit der Situation zufrieden oder nicht? Die ganz naive Frage, also an unsere Fachausschüsse. Also hier erkenne ich eine große Unzufriedenheit, aber was sagen eigentlich unsere Fachausschüsse dazu? Ja, Agri teilweise, aber vor allen Dingen Fisch und Umwelt. Ja, okay. Yeah, okay, so let's do that also. We send a letter to Agri and to PESH, and we ask our eminent head of unit to bring this as one of the topics to bring into the PETI network next time, because this is really something that needs that kind of attention. Super, thank you very much. Have a safe trip back to Denmark. And now let's turn to item 16.1 and 2, the presentation of the EPRS study on the EU summertime arrangements under Directive 2000, ex post impact assessment. ERPS representative Irmgard Angelmeier is here. Very good. And I'll give the floor to you. Thank you very much. Thank you first for the opportunity to present our study on the EU summertime arrangements here today. My name is Irmgard Angelmeier. I work for the European Parliamentary Research Service, and I drafted this study upon request of the JURI Committee. JURI asked us to examine the effects of summertime on a number of sectors, notably the energy, economy and health. You can find this paper online, and a small pile of printed copies is also available at the entrance to this meeting room. In this presentation, I will first put summertime into an EU context. I will then sum up the effects of summertime on the different sectors and also look into public opinion before concluding with some reflections on possible scenarios. The idea of summertime is to capitalize on daylight. That's why it is also referred to as daylight saving time, or the acronym DST. In spring, soon after the equinox, we switch the clock 1 hour forward, and at the end of October, we set it back to standard time again. By nature, summertime concerns every EU citizen. It is a topic that is often discussed with a lot of emotion. It is also the subject of a number of petitions and inquiries the European Parliament receives from EU citizens. In the EU, summertime is regulated by Directive 2000/84. This is actually the 9th EU summertime directive. It was adopted under co-decision procedure and transposed into national law by the end of 2001. Yet, this directive did not introduce summertime in the EU. Instead, it was a harmonization measure. This harmonization aspect is clearly reflected in the choice of legal basis, namely Article 114 TFEU, which regulates the adoption of measures for the approximation of laws to improve the functioning of the internal market. Actually, most countries had their own and often long history of summertime. Germany and some others first introduced summertime already during the First World War. Most member states revived summertime in the 1970s or 1980s. They did so mainly for 3 reasons. One of the reasons was energy saving. Just to recap, the 1970s were marked by the oil crisis. Another reason was extending daylight into the evening so that people could better benefit of outdoor activities after work and after school. And thirdly, aligning a state's time scheme with neighboring countries or other European trading partners was also a trigger for some countries. These reasons are explicitly cited in some of the national laws. In the early days, member states observed summertime at their own schedule. This was seen as a problem for the internal market, notably cross-border transport, communications, and commerce. First harmonization attempts by the Commission started in 1975, but it took 25 years and 9 directives to achieve full EU-wide harmonization of summertime arrangements. Maybe here a word on the international context. Today, summertime is observed in over 60 countries worldwide,
and predominantly so in the industrialized world, notably in North America, Australia, and Europe, and to some extent in the Middle East. In Europe, only 4 countries do not or no longer observe daylight saving time. These are Iceland, Belarus, Russia, and Turkey. All other European countries change their clocks, and they do so in a synchronized schedule with that of the EU. Let us now look into the implications of summertime on the different sectors. As you can possibly imagine, there are hundreds of studies and research papers that look into the one or other aspect of summertime. And also the Commission has examined the potential impacts on the different economic sectors and health in a number of external studies. In 1999, the Commission carried out an impact assessment to inform the legislative proposal of the current 9th directive. Then in 2007, it put forward a monitoring report to test whether the assumptions from 2000 were still valid. This report was actually mandated by provision in the directive itself. The Office of Technology Assessment at the German Bundestag, this office advises the Bundestag in questions of scientific and technological change, took the Commission's monitoring report as a starting point for a major research project. The findings were published in spring 2016. This is certainly the most comprehensive research ever undertaken on the subject. The project examined the available evidence, scientific and also non-scientific, that had been published since 2007 and compared the findings with the Commission's conclusions from 2007. What makes this report so extremely valuable is that it critically analyzes and assesses also the methodology underlying each and every research paper. In fact, very often the methodology used or external factors can explain why different studies come to different conclusions. Our EPRS study took the results of the report for the Bundestag as a basis, and we completed it by relevant research findings that have been published since. It looks into impacts of DST on the internal market, energy, agriculture, safety, and health. Due to time constraints, I will limit myself here to the internal market, energy, and health. The internal market deserves our attention because, as explained before, the main objective of the directive was to ensure the proper functioning of the internal market. The benefits of the summertime directive on the internal market may not seem obvious at first glance. However, the costs in absence of harmonization would likely be substantial. The Commission has looked into this very question in a study carried out in 2014 and concluded that an asynchronous arrangement would generate higher costs and lower productivity in the internal market. As for energy, much research has looked into whether DST brings about energy savings, and the results are partly mixed. Conclusions from one country cannot always be transferred to others due to factors like climate or geographical location or cultural habits, for instance, whether air condition is a common habit or not. There are 2 recent meter studies that conclude that with regard to electric power consumption, marginal savings could be determined for private households, but not for industrial consumption. And the major Czech meta study from 2016 found that on average, energy savings from DST amount to 0.34% of total energy consumptions. The spectrum of health-related summertime issues is broad, encompassing short-term and long-term, as well as positive and negative effects. Few studies highlight the beneficial effects of DST in the sense that people benefit from longer daylight through increased outdoor evening activities, and sports and exercise in fresh air are generally considered to be good for physical health, and also sunlight is essential as a source of vitamin D. However, the health argument that is most frequently put forward in the context of summertime is the disruption of the human biorhythm, also called circadian clock or circadian rhythm.
Its effect is comparable with a minor jet lag that results from traveling across different time zones. The combined effect of disrupted body rhythm and sleep deprivation impacts on concentration and may lead to fatigue and dizziness. It is generally believed that it takes the human body a few days to adjust to change, but findings in the area of chronobiology suggest that the human biological clock adjusts less easily than previously thought, and that there are certain chronotypes who do not adjust easily or not at all. The discussion on the effect of DST on the human body clock will likely experience a boost since this year's Nobel Prize for Medicine was awarded to 3 American scientists who search exactly the topic of the circadian rhythm. I'll now move on to public opinion. To date, no EU member state has called for changing the regime. But there are a number of petitions, citizens' initiatives and initiatives in national parliaments that call for abolishing the summertime as such or the time switch. Even if all these voices must be taken seriously, there is arguably a knowledge gap with regard to public opinion, given that the latest EU-wide Eurobarometer surveys date from the 1980s and 90s, when the EU comprised half as many members and the geographical expansion was totally different. There are national polls who indicate that some people are very, very unhappy, notably in Germany, but also in other countries. And there are national citizens' initiatives and initiatives in Parliament. But to be honest, we know very little about the attitude of citizens who keep silent. Are they happy with longer bright night outs? Are they indifferent? And what do those aim for who advocate an end of changing the clocks? Would they prefer year-round summertime or year-round standard time? This is not clear at all. In fact, either option has advantages and disadvantages. Before deciding, sorry, could I still have a minute? Yeah, thank you. Before deciding on one time scheme, one would need to examine what implications permanent summertime or wintertime would have on the times of sunrise and sunset in every EU member state in the course of a calendar year. Such daylight curves can significantly vary from one EU country to another, depending on the country's time zone, its position within this time zone, and the geographical latitude. In our study, these daylight variations in the course of a year are illustrated in form of graphs for Athens, Vienna, and Stockholm, and in addition, we provide a table in the annex with data for all EU member states. Under current EU law, member states or territories cannot decide to opt out of the directive. This would be in breach of EU law, and any change of the current regime would require a change to the directive. There seem to be 3 courses of action possible: keeping the current DST regime in place, repealing the directive, or amending it. One word on repealing the directive. Well, given that the member states have transposed the directive into national law, a repeal would not automatically end summertime. It would just end the harmonization and bring back the competence on summertime to the member states. In absence of a summertime directive, member states could decide whether or not to retain summertime and at what schedule. As a consequence, a repeal bears the risk of fragmentation, which in itself may lead to distortions of the internal market with inconveniences for citizens and businesses. Amending could mean to allow member states to opt out. Such a scheme exists, for instance, in the US, but very few states make use of it. Also, some people suggest to amend existing EU legislation in a way that the summertime switch is abolished EU-wide in a uniform manner. In this scenario, however, consideration should be given to what this means in terms of the time of sunrise and sunset in each member state. To mitigate any undesired effect, individual countries might opt for a change of time zone, which is in national competence. Well, it is not for the EPRS to judge on future scenarios. The purpose of this study was just to outline the rationale and application of the current Directive 2084, and moreover to examine the available evidence in the various areas of DST touches upon.
In this sense, our EPRS study seeks just to provide an impartial contribution to the debate. Thank you for your attention, and sorry that was a bit running over time. Thank you very much. I think it was very interesting listening to you. You brought up many items that I didn't even think of. For instance, what a disaster it would be to give back the competences to different member states. We would end up in a total chaos then. Some would apply it, some would not, and the time frame would be, well, wow, that would be something. But now let's turn to the petition 2558 for the abolition of summer and winter time in the EU, and the petitioner, Mr. Schaffenort, is here, and I'm happy to give you the floor for 5 minutes. Thank you. Also ich mag die EU und ich möchte mich für die Gelegenheit erstmal bedanken. Also, es ist ja so, viele resignieren bei der Brüsseler Bürokratie. Das hört man in den Medien sehr häufig. So wird es jedenfalls in Deutschland und sicherlich auch in anderen Ländern wahrgenommen. Und die Zeitumstellung war eine Fehlentscheidung. Aber noch viel schlimmer ist, dass dies scheinbar nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Auch nach dem, was ich gerade gehört habe, klingt das sehr stark danach. Das ist ein Zeichen für schlechte Bürokratie. Ich bin sicher, die Bürger würden eine EU, welche die Größe zeigt, ja, das war keine so tolle Idee, das ändern wir, zu sagen, deutlich mehr Respekt und weniger Verdrossenheit entgegenbringen, als man derzeit manchmal in den Medien wahrnimmt. Bei der Diskussion wird auch völlig außer Acht gelassen, dass unsere Wirtschaftsleistung durch die Zeitumstellung geschädigt wird. Die stärkste Schädigung erfolgt 2 Wochen nach jeder Umstellung, weil die Menschen geschwächt werden und damit natürlich die Wirtschaftsleistung auch sinkt in dem Zeitraum. Wir setzen unseren Wohlstand gegenüber anderen Ländern aufs Spiel, denen es keine Zeitumstellung gibt. Insbesondere den Schwellenländern, die nach und nach mehr aufholen. Es gibt aber nicht nur die unmittelbaren Wirkungen, auch Kinder brauchen Schlaf. Und wenn es abends länger hell ist, kommen diese morgens schlechter aus dem Bett. Es sinkt die Lernleistung und damit letztendlich auch die Wirtschaftskraft der EU. Durch schlechteren Schlaf steigt zudem die Aggressivität bzw. die Gereiztheit, was wir derzeit in der Gesellschaft zunehmend erleben. Sicherlich hat auch die Zeitumstellung ihren Anteil daran. Bei politischen Entscheidungen wird es immer Menschen geben, die nicht begeistert sind. Bei der Zeitumstellung ist es aber die Mehrheit. Das ist allein der Faktor Umstellung, nicht welche Zeit jetzt gewünscht wird. Deswegen würde ich vorschlagen, hier eine europäische Kompromisszeit einzuführen, und zwar genau mitten zwischen Sommer- und Winterzeit. Dann kriegt keiner, was er will, und alle sind zufrieden. Danke. Thank you very much. And the Commission representative is Mona Björklund. Sounds very Swedish to me. Please, the floor. Varsågod, du har ordet. Tack så mycket, ordförande. Thank you, honorable members as well. Thank you very much for having put this topic on the agenda here today. Thank you to the petitioner. We have indeed taken due note of all relevant petitions, actually. There are several in relation to this point. And of course, we're taking note of the concerns that are expressed in these petitions. I would like to thank also the European Parliament Research Service, which I think gave an excellent overview of the available research and the latest research. Indeed, you also presented very well the background to this directive in the first place. In fact, as already said, it has never been the objective of the EU or the Commission to introduce summertime. This has been a harmonization measure to try to bring order into diverging summertime regimes at the national level to avoid problems on the internal market. As already mentioned, also, of course, the decision on standard time falls within the competence of the member states, and there we currently have 3 time zones in Europe that are applicable. From the Commission side, we have responded also to a number of questions from members of Parliament on this question, and we have already confirmed that we are also, of course, currently examining the summertime question, looking into all the different evidence that is on the table. We're also looking, of course, into developments in member states and are paying close attention to any inputs from citizens at that level. So in this context, we're very thankful for this additional research that has now been presented. For us, this will present important additional input to the reflections that we are doing. And
also the petitions and the different questions from the members of parliament are indeed providing input to our current examination of this issue indeed. We are of course favourable to a discussion that is based indeed on evidence and on representative views across the union. So we thank you very much, and we will basically consider this in a further analysis of the issue. Thank you very much. Thank you very much. And I would like to just ask the Commission, since the Commission has said that in 2017 they would come back with a re-examination of this issue. Well, there is a month and a half now. When can we foresee this item being brought back to the European Parliament? Do you know? Thank you very much. No, the assessment is ongoing, and I cannot here today provide any confirmation of any end date at this point in time of this assessment. We're fully aware of our commitment, but we are still actually doing the assessment in itself. So we'll have to come back on that, but we're certainly aware of our own commitments, but it's not fully sure still this year. We will have to see. Thank you. Excellent. I'm just referring back to what Commissioner Bulc said in October 2016, that during 2017 this re-examination would be ready to launch. This is not the case, so let's just take the situation as it is as for today, and I'm happy to open the floor to colleagues. Mrs. Auken. Yeah, well, I'm in troubles here because I love summertime. And I'm old enough to remember when it was introduced. And I had my two eldest kids were born, and the only problem we had was to teach them to also to go to sleep in the evening, even if it was full sun. That was the only problem. And, well, that was to overcome. And it was really, at least being in Denmark, where we can benefit having in midsummer. If I was in Finland, I might be a little bit all the same because the sun doesn't almost set. But if you are in countries where there are a big difference between summer and winter, and not so big difference as in Greenland and Norway and Iceland, then it's wonderful. And, you know, all these 6 stories, you know, even street violence is now increased. I haven't heard that before with the summertime. I'm thinking, what's happening between Portugal and Spain? Because Portugal is following you know, official time and London time, but Spain, due to Franco wanted to follow Hitler, they still have Central European time, and poor people traveling between Portugal and Spain has all this suffering you're describing here almost every day. It's, you know, how could you adapt to all these illnesses and so on? People are, you know, if it's just 1 hour, I know when it's a big difference for 2-3 hours, not to talk about 5-6 hours, but 1 hour is easily. So I hope that it will be done without. I have my patience. It's clear, but I think also I hear patience on the other side, and I have seen studies showing that most of these troubles are exaggerated dramatically. You know, if you're talking about the cows, you know, you can take it 10 minutes per day when they have to take care. Come on. So I would like to see that, and then also say the only thing I'm a little bit sorry about is that we adapted to the British way of doing it. That means that we get the winter time back very late, so we cannot enjoy the longer mornings when we get the winter time back because it's so late. And that is, I like having this hour in the bank during the summer, so there's a little hour for me coming to the change, but the change should be around late September instead of, as it is now, a month later, which means that you benefit too little from light mornings. You know, the light mornings are there in the summertime, whatever, if you are north of, at least north of Frankfurt. Thank you. Well, we all know the song from Porgy and Bess, Summertime, and the living is so easy. That's nice for all of us, isn't it? I could add, Cecilia, I just discovered last week, and I've seen it here too, that in this house, as in Strasbourg, they still have the old-fashioned Edison bulbs in our lamps. 150 watt in my... No, because it was done to save energy.
And then I was told from my Finnish friends that now we have the LED bulbs, we don't need to take that into consideration any longer. But in this house, they haven't discovered that the Edison invention from the late 19th century has long been... Okay, there are many issues, many errors that should be corrected, that's for sure. Peter, what do you have to say about this? Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Studie und vielen Dank auch für den Petenten, dass er heute Brüssel seinen Standpunkt mal äußern durfte. Ich habe bloß geschmunzelt. Der Petent hat einen guten Vorschlag gemacht, was ein Kompromiss ist. Keiner kriegt, was er will. Das ist eine neue Form des Kompromisses. Hätten wir in Berlin bei der Regierungsverantwortung jetzt auch als Grundlage nehmen können. Wenn keiner kriegt, was er will, ist auch ein Kompromiss. Aber zurück zur Ernsthaftigkeit. Also, wenn man sich das sortiert, Sommer-Winterzeit, was die Menschen am meisten nervt, ist ja die Zeitumstellung. Die Zeitumstellung ist ja das, wenn ich mit meinen Bürgern im Wahlkreis spreche oder in Deutschland spreche, nervt die schlicht und ergreifend die Zeitumstellung. Und das andere ist ja fast, hätte ich gesagt, fast egal. Und dann erkenne ich durchaus eine große Mehrheit, die sagt, wenn ihr schaffen könntet, die Zeitumstellung zu vermeiden und macht immer Sommerzeit, ist das okay. Aber die Umstellung nervt schon ein bisschen und bringt auch viel durcheinander. Entstanden, das hat die Studie so schön gesagt, ja irgendwo im vergangenen Jahrhundert eine Welt kriegen, wo man noch Energie sparen wollte durch die Zeitumstellung. Mittlerweile ist eines klar, also die ökonomische Gesichtspunkte waren die eigentliche Grundlage. Das ist ein bisschen spannend. Das hat man mittlerweile widerlegt. Also ökonomisch bringt es nichts. Wenn man alles ich würde mal sagen, kann man so oder so rechnen, man kommt immer beinahe Null, weil es gibt positive und negative Effekte. Jetzt, wenn man es abschaffen will, kommen plötzlich ganz andere Aspekte hinzu, ist schon manchmal spannend. Was ich feststellen will, da bin ich froh, dass der Petent das auch so gesagt hat, Punkt 1, also ich möchte natürlich auch den Harmonisierungsaspekt nicht missen. Also wir sollten schon das europäisch klären, sind wir uns einig. Also bitte schön kein Fleckenteppich. Wenn ich dann mal durch 3 verschiedene Mitgliedstaaten reise, muss ich ständig meine Uhr umstellen. Das wäre eine Katastrophe. Wollen wir ja. Das Zweite ist aber, da muss ich nochmal bei der Kommission ein bisschen mehr Mut einfordern. Es gibt ja nicht nur Petenten, es gibt ja auch schon eine Resolution des Europäischen Parlaments gegen die Zeitumstellung. Es gibt auch eine hätte fast gesagt, Aktionsgruppe, die die Zeitumstellung vermeiden will. Hier würde ich mir ein bisschen mehr Mut von der Kommission wünschen, weil man dreht sich ein bisschen im Kreis. Jeder sagt, ja, wir können mal darüber reden, wir könnten umstellen oder auch nicht. Und ja, zum Schluss ist das Jahr wieder vorbei und man hat wieder nichts gemacht. Also vielleicht kann die Kommission einfach mal vorlegen, damit sich die Mitgliedstaaten daran vielleicht mal die Zähne ausbeißen. Also bitte schön Harmonisierungsaspekt beachten, aber einfach mal sagen, Leute, wollen wir nicht die Zeitumstellung vermeiden und machen eine Zeit, wo auch immer die sein mag. Aber dann haben die Mitgliedstaaten, dann müssen die mal ran. Zurzeit machen wir, in Deutschland sagt man, Ringelbeats mit anfassen. Jeder sagt, ich würde ja gerne, könnte mir das vorstellen, aber um Himmels Willen, wir lassen es einfach sein und dann passiert aber gar nichts. Und deshalb auch, das ist wieder so ein deutliches Zeichen. Wir sollten ja 2017 ein Ergebnis bekommen von der Kommission, aber auch die Kommission sagt, ja, mach mal slow drehen, mach nicht so schnell. Ich bitte einfach, die Kommission, legt doch einfach mal was vor, dann müssen die Mitgliedstaaten endlich mal handeln. Ich bin schon froh, dass wir jetzt mittlerweile mal rausgekriegt haben durch den juristischen Dienst, wer was ändern kann. Wir haben uns ja manchmal auch schon gestritten, wer kann denn eigentlich hier was tun? Ne? Das ist ja nur geklärt. Also die Kommission, wenn es will, könnte hier durchaus die Richtlinie ändern und dann müssen die Mitgliedstaaten natürlich zustimmen und dann müssen richtig Gesetzgebungsvorhaben losgehen, dann wäre das okay. Also ich würde noch mal sagen, Petition offen lassen. Möchte den Petenten auch beruhigen dahingegen. Natürlich können wir es ändern. Also das ist kein Naturgesetze kann man nicht ändern. Aber was von Menschenhand gemacht worden ist, kann auch von Menschenhand wieder geändert werden. Und die Zeitumstellung gehört dazu. Und ich würde bloß auch nochmal die Kommission bitten, dass unter der großen Überschrift nicht Erhaltung oder Abschaffung Sommerzeit zu subsumieren, sondern eher zu sagen, wir wollen die Zeitumstellung vermeiden. Weil die, aus meiner Sicht, die bringt überhaupt nichts, die bringt eher mehr Durcheinander in der Zeit, wenn die Umstellung stattfindet. Die findet ja im Prinzip dann zweimal statt im Jahr. Man muss sich mal vorstellen und zurückstellen, wenn wir eine Zeit hätten, wegen mir Summertime Forever, ich liebe das auch.
Aber das ist eine ganz andere Frage. Also nochmal Dankeschön für die Petition. Die gibt uns Anlass, das Thema weiter zu behandeln, offen lassen und nochmal ein Mutmacher an die Kommission. Versuchen Sie doch einfach mal den Mitgliedstaaten was vorzulegen, damit die sich endlich mal äußern müssen und sich mit der Problematik behandeln. Ich weiß, letzte Bemerkung, das kam auch schon mal das Argument bei einer vorhergehenden Beratung. Man hat ja lange gebraucht, bis Europa sich einig war. Also, dass wir gemeinsam in Europa die Zeit einmal so stellen und einmal so stellen. Und man will natürlich vermeiden, dass man wieder alles durcheinander bringt. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit reif, auch in Europa. Ich hätte gesagt, Summertime forever. Aber bitte versuchen Sie mal, die Zeitumstellung zu vermeiden. In dem Sinne offen halten. Und wir versuchen dann auch nochmal, auch im Parlament, das sage ich vorab, also die Interessengruppe, und ich hoffe, die Ausschussvorsitzende wird uns unterstützen. Wir versuchen ja auch nochmal eine Resolution zu machen, um das Thema nochmal im Parlament zu diskutieren. Aber ich würde sagen, ökonomische Gesichtspunkte gibt es keine mehr. Also deshalb müssen wir die Zeit nicht umstellen. Es gibt eher, was hätte ich gesagt, es gibt eher politische Gesichtspunkte. Und da sollte man wirklich auf die Menschen dann hören und sich dann beschäftigen, welche Zeit ist eigentlich die beste. Thank you very much, Peter. And now I give the floor back to Mr. Scharfenort. Danke. Also ich hätte jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Also es wäre schön, wenn das schnell gehen würde, die Abschaffung der Umstellung. Aber ansonsten danke. I thank you for having traveled all the way here. And let me now try to summarize this. Well, we are waiting eagerly for the Commission reply to this issue. Since 2017 is almost coming to its end. I can foresee that it's going to happen beginning of next year. So the message back to the Commission is that we are eagerly waiting for that. And let's do the following. Let's keep the petition open and wait for the outcome of the re-examination by the Commission on this issue. I think that is in full compliance with what has been said by Peter also. And I can assure you that in this House, this is a very hot topic. I have seen so many colleagues. I have been lobbied by colleagues from various groups on this issue. For me personally, I'm traveling so much across the world. I mean, we are going with time differences of 7-8 hours, so that 1 hour twice a year is a minor concern to me, but I understand that it's of a greater concern to other people. So let's do this carefully and wait for the Commission reply. Thanks to you, all of you, and especially to our petitioner. Go back to Germany and rest assured that we keep this petition in mind, all 18 actually, that are sharing your views, and there are also petitions on the other side. So we'll try to maneuver carefully on this. Och tack så väldigt mycket till kommissionens representant. Now, I am going to leave the room. I will be replaced by Pal Chaki, our vice chair, and he's on his way, right? He's here. Excellent, excellent. So now, why don't you just take a very short break, and he will come back with you very shortly. I will use Slovak language now. Priatelia, tak máme posledné
posledné dve petície. Ja by som začal petíciou 2664 z roku 2013, ktorú petíciu nám pripravil pán Gabriel Nze Obiang. Pokiaľ mám informácie, nie je tu. Takže by som si dovolil požiadať zástupcu Európskej komisie, pána Jean-Baptiste Valmary alebo Kristínu Barrios. Who is present from these two persons? No. Petitioner is not present, and I would like to ask the representative of the Commission. Are you here? Yes, please. The floor is yours. Oh, sorry. Mr. Valmary is a representative of EEAS. Please. Thank you very much. So on the ES side, a few remarks around the general context of the petition, and maybe if you may, a short update on where things stand since the petition was issued already back in 2013, and also since our last contribution in 2015. As you might know, the political situation in Equatorial Guinea regarding particular human rights, political freedoms, has not dramatically changed. I have to say that the minor and occasional initiative for political opening that the regime has maneuvered since 1990 and also more recently have never really altered Obiang's hold on power. And the picture on human rights and political freedoms remains bleak, as you might know, reported regularly by international organizations. The situation of human rights, indeed political opinion freedom, remain of grave concern. Some political opposition remain in exile, but has a very limited impact, and those in Equatorial Guinea operate under threat and harassment. A few points more specifically on some of the persons concerned by the petition, just to mention that the historic leader in the opposition in exile, Severo Moto, underwent actually some negotiation with Obiang to eventually return to Malabo, but in the end he did not fulfill the kind of agreement to return from exile, as he was fearing that this were maneuver from the regime. More specifically, on Gabriel Nce, one of the petitioners, by contrast, did return to Equatorial Guinea, yet he has not been able to normally act as an opposition, as his party was first subject to a series of limitations, and he himself has been under accusation in recent months and has suffered house arrest and banning to run as a candidate. To turn to the most recent event of significance in terms of political space, I mean, you might know that a presidential election took place in 2016, and the CPSD opposition boycotted the election, which were won by the president without any surprise after 37 years in power. An election were also marked by some violence against civil society and the opposition. Very recently also the country held legislative, i.e. the lower chamber and the Senate, as well as a municipal election on the 12th of November. The vote took place in an overall peaceful and orderly context, with involvement of some short-term observation teams from the African Union as well as from the Community of Portuguese language countries. But the election took place amidst allegation of serious irregularities in the vote made by the opposition and the certainty also that the ruling party, the PGG, will win again by a landslide. As you might have seen, the results also show an overwhelming victory of the political presidential party,
which won all 55 seats in the Senate and 99 out of the 100 in the Assembly. Voilà. So this is in a brief way a description of the latest political development and overall human rights situation in Equatorial Guinea since our last contribution to the petition. Just to mention also that obviously the European Union continue to engage with the Equatorial government at any possible opportunity to express its concern about the overall situation in Equatorial Guinea. We are also encouraging the government to make decisive steps also towards improved situation in terms of human rights, political freedom, political space, and overall freedom of expression in general. Thank you. Ďakujem pekne. Ja chcem sa opýtať, či sa chce niekto vyjadriť zo strany kolegov. Keďže to nie je tak, tak by som si dovolil navrhnúť nasledovné riešenie. Situácia je skutočne komplikovaná a je to výsostne politická situácia. Obávam sa, že petičný výbor touto petíciou situáciu nemôže zmeniť. Z uvedených dôvodov by som si dovolil navrhnúť, aby sme zaslali list pre španielské autority, upozornili ich na tento problém. Taktiež by sme napísali list pani Mogherini, taktiež by sme upozornili na túto petíciu a tento problém. A po týchto krokoch by sme uzavreli túto petíciu, pretože pravdepodobne viac v našich silách v tejto oblasti nie je. Ak je, vidím, súhlas, verbálny súhlas alebo neverbálny súhlas zo strany mojich kolegov, ďakujem pekne. A pristúpili by sme k poslednej petícii. A posledná petícia je petícia číslo 405 z roku 2017. Petíciu predložil pán César de Fulirelo zo Španielska. Pán Relo, odovzdávam vám slovo na 5 minút, prosím. Estimados miembros de esta Cámara, quiero en primer lugar agradecerles el haberme invitado hoy para presentar la petición que realicé hace varios meses ante este Parlamento en relación a la violación de derechos humanos contra migrantes en Libia y los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en este país, así como el rol de las instituciones europeas respecto a esta cuestión. Procedo a presentarles los detalles de la misma. The suffering of migrants detained in Libya is an outrage to the conscience of humanity. The European Union's policy of assisting the Libyan coastguards to intercept and return migrants in the Mediterranean is inhuman. The international community cannot continue to turn a blind eye to the unimaginable horrors endured by migrants in Libya and pretend that the situation can be remedied only by improving conditions in detention. Estas no son mis palabras, sino de Zeid Raad al-Hussein, jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo estas declaraciones el pasado 14 de noviembre. Inicié esta petición hace aproximadamente medio año, a título individual y desde mi posición de ciudadano europeo, pero también como periodista, en un momento de rabia contenida tras enfrentarme a una serie de testimonios e imágenes en los que se relataban las terribles vulneraciones de derechos humanos contra migrantes que se están cometiendo a día de hoy y que se llevan cometiendo desde hace ya demasiado tiempo en Libia. Entendí entonces que mi obligación era la de compartir y denunciar estos hechos. Numerosas son las pruebas que se han venido publicando en medios de comunicación internacionales a lo largo de este año, así como las denuncias llevadas a cabo por instituciones internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en esta dirección. Podrán encontrar algunas de ellas en el dossier que presento adjunto a esta petición. Cuento en esta petición con el respaldo de varias organizaciones que han mantenido y mantienen un rol activo en la defensa de los derechos humanos en la ruta migratoria del Mediterráneo central, y a las que agradezco desde aquí su labor y su apoyo. Estas son Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, UN Rated, Sea-Watch y Proactiva Open Arms. Algunas de ellas se dirigen a ustedes con cartas que podrán encontrar adjuntas al dossier. Señoras y señores, los hechos que están aconteciendo en Libia requieren de su atención. Hablamos de persecución, de trabajo forzoso, de detención arbitraria, asesinatos, violaciones sexuales y torturas de migrantes subsaharianos, cometidos en centros de detención manejados por las redes de tráfico de personas que operan en la región.
Según un documento enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania por su embajador en Níger, al que hacen referencia a varios medios, las condiciones para los migrantes y refugiados en Libia son peores que en los campos de concentración. Asegura además haber autenticado los informes de ejecuciones, torturas y otros abusos sistemáticos de los derechos en los campamentos de la ruta de refugiados en Libia. En torno a 500.000 de migrantes han sido identificados en territorio libio por la Organización Internacional de Migraciones, en uno de sus últimos informes, fechado del 5 de noviembre. No obstante, es presumible que esta cifra sea mucho mayor. Se trata, por lo tanto, de cientos de miles de personas que se encuentran inmersas en los que esta misma institución denunciaba hace ya varios meses como un mercado de esclavos. Hemos hechos probados recientemente por la cadena de televisión estadounidense CNN, que publicaba un reportaje en el que se puede observar una subasta de personas en Libia. Esclavitud a las puertas de Europa. El 74% de las personas refugiadas y migrantes afirman haber sido testigos del asesinato y o tortura de algunos de sus compañeros de viaje, según un informe de Oxfam Intermón fechado el 9 de agosto de 2017 y titulado You Aren't Human Anymore. Procedo a leerles dos de los testimonios recabados en Libia y que también forman parte de este informe. Chidi, de 18 años, de Gambia, habla sobre la tortura a la que ha sido sometido en Libia. When I had just arrived in Libya in 2016, I was kidnapped by a gang that brought me to the Subarah prison in Sabrata, where I remained for about 3 months with other detainees. Our captors gave us food once a day and regularly committed acts of torture and violence against everyone held there. I was subjected to repeated acts of suspension torture, where my hands were tied behind my back and suspended by a rope attached to the ceiling, and I was continually beaten over my head. Jude, de 25 años, de Nigeria, afirmaba haber sido rutinariamente humillado durante su tiempo en prisión. The words pass as food through a slit in the door. Sometimes they came in and punished and humiliated us, like obligating us to stand naked while they were grabbing us by our ears. When I was too tired from overwork, the soldiers would come in, force me to lie down, and beat me everywhere with the sticks. I saw lots of people seriously injured because of the beatings. Some were brought to the hospital, and some others never came back. En este contexto, y con el objetivo de parar el flujo de llegadas a Europa de migrantes a través del Mediterráneo, que en 2016 superó las 180.000 personas en esta ruta, este Parlamento, así como otros parlamentos de otros países europeos como Italia y Reino Unido, han aprobado el pago y la formación de la Guardia Costera Italiana y del Gobierno libio, externalizando de esta forma el control de fronteras. Una cuestión que, como ya citaba anteriormente, ha sido criticada recientemente por las Naciones Unidas, así como por varias otras organizaciones internacionales. Cabe remarcar que estos pagos van dirigidos al gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, uno de los 3 gobiernos con los que cuenta el país y cuyo control del territorio libio es notablemente reducido. Libia es un Estado fallido. Y yo pregunto a esta Cámara, ¿es sostenible la externalización de las fronteras europeas a largo plazo? ¿Se ha contemplado un posible escenario de chantaje y aumento de exigencias por parte de esos terceros países a los que se está encargando el control de nuestras fronteras? ¿Hay constancia de que el dinero que se está entregando a este gobierno libio vaya destinado al control migratorio, teniendo en cuenta el conflicto armado en el que se encuentra el país? ¿Puede este Parlamento estar incurriendo en la financiación directa o indirecta de grupos armados? ¿Es legítimo financiar a un gobierno que no cuenta con un respaldo social ni un control territorial de su propio país? ¿Están las instituciones europeas quebrantando acuerdos internacionales de derecho al asilo al financiar y colaborar en la devolución de migrantes y potenciales solicitantes de asilo a un territorio en conflicto, considerado un territorio no seguro? ¿Están los guardacostas libios actuando de acuerdo al respeto de los derechos humanos? ¿Se está garantizando que el retorno a tierra de quienes tratan de huir de Libia por vía marítima supone llevar a los migrantes retornados a lugares seguros donde se respeten los derechos humanos? Permítanme que les haga constancia de algunos de los informes que se incluyen en esta petición, donde se denuncian las terribles condiciones en los centros de detención en Libia, donde los migrantes son retornados, así como la devolución de algunos de los migrantes a las redes de tráfico de personas. Permítanme señalar también que ONGs de salvamento marítimo, hoy cuestionadas y perseguidas por el gobierno italiano en una campaña de desprestigio de su labor de salvar vidas, han experimentado ataques de los guardacostas libios en aguas internacionales durante el proceso de rescate de embarcaciones con migrantes, que han supuesto en algunos casos la pérdida de vidas en el mar. Algunos de estos incidentes vienen detallados también en este informe. Las cifras de migrantes rescatados y trasladados a Italia este año finalmente van a ser inferiores a las del año anterior.
El objetivo se ha cumplido. ¿Pero a qué precio? ¿Es legítimo bloquear la vía de escape marítima de migrantes mientras no se salvaguarde su seguridad física en Libia y unas vías alternativas de salida del país para estas personas? Es evidente que nadie quiere que seres humanos sigan perdiendo su vida en el mar. Pero de la misma forma no es adecuado que las vidas de miles de migrantes continúen estando en riesgo en territorio libio. Que haya personas que sigan siendo torturadas y asesinadas por las mafias de tráfico de personas. Esas pérdidas humanas son tan terribles como las que acontecen en el mar. Aunque, claro, no hay nadie para documentarlo. Tal vez esto sea algo a tener en cuenta. Esta es una cuestión humanitaria de gran envergadura que requiere de respuestas políticas que estén a la altura de ella, a la altura de los valores sobre los que estas instituciones se construyeron. El Tratado de Lisboa recoge como valores fundamentales de la Unión Europea el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos, y establece que la Unión tiene como finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos. ¿Dónde quedan hoy aquellos principios? Europa no puede permanecer callada. Su silencio e inacción ante estos terribles hechos implica complicidad. Invito a este Parlamento a iniciar las investigaciones oportunas que esclarezcan lo que está ocurriendo en Libia en relación a las sistemáticas violaciones de derechos humanos contra migrantes. A que se cuestionen los acuerdos firmados con Libia mientras no se pueda asegurar la integridad física de las personas afectadas. A que se planteen acuerdos internacionales para una evacuación urgente de los migrantes atrapados en Libia hacia terceros países seguros. Y que se trabaje de forma inteligente y con visión a largo plazo en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Consigan así que la Unión Europea vuelva a ser un referente en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Ďakujem pekne, pán Relov. Teraz by som si dovolil požiadať zástupcu NIR, pána Jean-Christophe Filoryho, o zaujatie stanoviska. Prosím, pán Filory, máte právo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur, permettez-moi, si vous le voulez bien, de commencer par une mise au point pour ôter certains malentendus. Ce qu'endurent les migrants en Libye est une infamie. Les centres de détention en Libye sont une infamie. La traite des migrants et l'esclavage dont nous avons malheureusement pu voir, qui ont été dénoncés par plusieurs médias récemment, est un outrage à la conscience et à la dignité humaine. Nous sommes bien d'accord là-dessus et nous sommes parfaitement conscients et alertés sur cette situation. Et c'est bien pour ça que nous agissons. Mais ce qui est une honte et un outrage également est le nombre de migrants morts en mer. 3 771 en 2015, 5 000 en 2016, plus de 2 000 déjà en 2017. N'oublions pas d'où est partie notre mobilisation lorsque des bateaux ont chaviré au large de la Sicile en avril 2015, faisant plus de 800 noyés. J'espère que nous n'avons pas oublié l'indignation qui nous a saisis ce jour-là et qui est à l'origine de nos efforts. Je rappelle très brièvement les conditions dans lesquelles se passent ces départs en mer. Les migrants, souvent, sont tout simplement forcés d'embarquer sur des embarcations, des bateaux gonflables, dont on sait très bien qu'ils ne sont pas conçus pour survivre à une traversée. C'est criminel, et c'est parce que c'est criminel et que c'est une honte qu'il faut agir là également. Et nous ne parlons même pas des morts dans le désert, en Libye, parce que malheureusement, il n'y a pas à ce stade d'estimation fiable
mais on peut imaginer, là aussi, le nombre de victimes. Et évidemment, l'état de conflit larvé en Libye et le morcellement continu de ce pays est le terreau favorable à la tragédie que vivent les migrants dans ce pays. Face à tout cela, que faire? Nous avons deux options. On se dit que la Libye est une pétaudière, un invraisemblable capharnaüm. Surtout ne rien faire, parce que nous n'avons simplement pas accès aux leviers politiques suffisants pour apporter la solution à ce problème. Je me demande à ce moment-là quelle serait la réaction de la communauté internationale face à l'inaction. Ou alors, utiliser tous les moyens à notre disposition pour tenter de faire quelque chose et pour tenter d'aider ces gens-là. C'est évidemment cette deuxième option que nous avons choisie et que nous mettons en œuvre selon une stratégie qui traite chacun de ces éléments. Sauver des vies, protéger les migrants et stabiliser la Libye. Et c'est tout ce qui est au cœur de nos efforts actuels. Le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, qui est né à La Valette, au sommet de La Valette en novembre 2015, a engagé en Libye des programmes qui s'élèvent à ce jour à 162 millions d'euros. De cette enveloppe, 120 millions, c'est-à-dire près des 3/4, sont consacrés exclusivement à la protection des migrants et à la stabilisation des communautés d'accueil. Qu'est-ce que nous appelons par protection? Eh bien, par le biais de nos agences de mise en œuvre, ce que sont l'OIM et le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous assistons les migrants sur les points de débarquement. Nous leur offrons, nous assurons une prise en charge, un recensement. L'OIM et le HCR identifient les migrants les plus vulnérables. L'OIM assure pour ces migrants les plus vulnérables la possibilité de rentrer dans leur pays d'origine avec un paquet financier qui permet leur réintégration sociale. Nous agissons, enfin, l'OIM et le HCR agissent également dans les centres de détention. Et le but n'est pas de mettre les gens dans le centre de détention, c'est de les en sortir. Et tous les efforts consacrés par ces organisations visent à cela. Encore une fois, par le biais de programmes de retour volontaire et de réintégration. Tout cela s'accompagne d'une stratégie inlassable de pression auprès des autorités libyennes, du moins celles qui contrôlent les centres de détention auxquels nos partenaires de mise en œuvre ont accès, une stratégie donc inlassable de pression pour passer d'un modèle de détention fermé à des centres de réception ouverts. J'ai entendu dire qu'une délégation du Parlement européen s'apprête à aller en Libye. J'en profite pour inviter messieurs et madame les parlementaires qui iront là-bas de relayer ce message auprès des autorités libyennes pour justement permettre la constitution de centres de réception ouverts. Un petit pas a été franchi récemment lorsque l'OIM et le HCR ont annoncé l'ouverture de ce qu'on appelle des espaces sûrs, safe spaces, permettant de placer les migrants les plus vulnérables, par exemple dans des familles d'accueil, dans des appartements ou des communautés d'accueil. C'est un petit pas, c'est encore limité, mais c'est le modèle que nous souhaitons développer et appuyer en Libye. La stabilisation des communautés d'accueil est une autre priorité. Il s'agit là de faire en sorte
que les communautés d'accueil, c'est-à-dire les municipalités, puissent accueillir les migrants dans des conditions décentes et puissent assurer la fourniture de services de base essentiels aussi bien aux Libyens qu'aux migrants. Il s'agit là d'actions de développement plus classiques visant la fourniture, par exemple, de l'eau, de services de santé, d'éducation ou d'équipements sanitaires. Et enfin, effectivement, nous sommes sur le point de signer avec l'Italie un programme de gestion des frontières qui comporte là aussi plusieurs composantes. Mais l'une de ces composantes est de former les gardes-côtes libyens à une conduite beaucoup plus professionnelle que ce qui est le cas actuellement, parce que, en effet, à l'heure actuelle, les gardes-côtes libyens ne sont pas une entité permettant un traitement professionnel des sauvetages en mer et des migrants. Et c'est justement parce qu'il y a ces problèmes que nous tentons d'agir pour faire en sorte que, par exemple, lors d'un sauvetage en mer, les migrants soient traités dignement et de manière professionnelle. Mais cette composante de gestion des frontières comporte aussi un élément essentiel qui est la lutte contre les trafics, la lutte contre les passeurs et la lutte contre la traite, qui font partie du problème. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et enfin, dernier point, non, nous ne finançons pas le gouvernement libyen, nous ne finançons pas les milices, nous ne finançons pas les centres de détention en Libye. Notre argent va à nos partenaires de mise en œuvre pour qu'ils puissent assister directement les migrants détenus dans les centres de détention et pour assurer aux communautés locales des conditions de vie dignes qui permettent de protéger les migrants. Donc, en un mot, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et Monsieur le pétitionnaire, nous avons décidé d'agir, parce que l'inaction n'est pas une option dans ce contexte. Je vous remercie. Ďakujem tiež za vaše vystúpenie, pán Filori, a oceňujeme vaše aktivity. O slovo sa prihlásila teraz pani kolegyňa Albiol, prosím. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, me sabe mal que haya tan poca audiencia para un testimonio tan interesante, ¿no? Y también por las imágenes que nos traslada el peticionario, creo que hubiera sido interesante que hubiera habido más audiencia. Nosotras somos muy críticas con las políticas migratorias de la Unión Europea, basadas en las deportaciones, en los centros de internamiento y en la externalización de fronteras. Yo creo que lo que nos ha trasladado el peticionario es una buena explicación, un buen reflejo de cómo se está produciendo esa externalización de fronteras. Es decir, es que la Unión Europea paga a un tercer país para que este tercer país se haga cargo de las personas migrantes, actúen como carceleros de estas personas y así también la Unión Europea nos quitamos una responsabilidad de encima a cambio de pagar. Acuerdos con terceros países que muchas veces no nos dan las garantías de cumplimiento de derechos humanos. Hay acuerdos con Marruecos, con Turquía, pero especialmente grave y sangrante es el acuerdo con Libia. 162 millones de euros del Fondo Fiduciario, nos explicaba el Servicio de Acción Exterior, para un país en el que no hay un gobierno formal, que es un Estado fallido. Estamos entrenando a unas milicias que les llaman guardacostas, que en realidad no se sabe a cuál de las 7 milicias se está entrenando ni a quién responden estas milicias de guardacostas. De las 7 no sabemos a cuál se está entrenando. Hay 7 milicias que se autodenominan como guardacostas. No sabemos a cuál se está entrenando ni a quién responden
estos guardacostas. Y, por supuesto, esos centros de internamiento que son absolutamente terribles, que han sido denominados como campos de concentración, donde se asesina, se tortura, donde hay agresiones sexuales, donde hay esclavitud. Una violación terrible, gravísima, de los derechos humanos, financiada con el dinero de la Unión Europea. Eso es lo que estamos financiando la Unión Europea. Eso es lo que estamos permitiendo la Unión Europea. Porque, claro, el representante de la Comisión nos pone en la tesitura: o esclavos en Libia o muertos en el mar. Elijan ustedes. Pues no. No es esclavos en Libia o muertes en el mar. Es que hay una alternativa. Es que puede haber una vía legal de entrada a Europa. Es que podemos abrir caminos seguros, vías de entrada seguras a Europa. Es que se pueden dar visados en nuestras embajadas para que lleguen a Europa. El problema es que no se quiere que lleguen a Europa. El problema es que no quieren que pisen Europa. Y por eso las políticas de la Unión Europea son las que son. O se mueren, o los esclavizan en Libia, o están trabajando con 10 años en fábricas textiles en Turquía. Esa es la realidad de las políticas de la Unión Europea. No nos digan que no hay alternativa, claro que la hay. Que vengan en condiciones dignas, seguras y legales a Europa, a poder tener unas condiciones de vida para su futuro. Por tanto, yo creo que hay que dar una respuesta desde la Comisión de Peticiones. No es la primera petición que nos llega sobre migración y sobre refugiados. Tenemos peticiones sobre Turquía, tenemos peticiones, bueno, yo creo que han llegado muchas los últimos años, porque es cierto que hay una preocupación de la ciudadanía. Creo que contrasta bastante la preocupación de la ciudadanía con la actuación de nuestros gobiernos. Yo creo, hay que recordar, ¿no?, muchas movilizaciones diciendo "Welcome refugees", bienvenidos refugiados y refugiadas, que no es justamente lo que está haciendo la Comisión. Por tanto, hay que dar una respuesta. Yo lo que planteo, si el señor presidente lo considera, es, por una parte, que estaría muy bien trasladar este testimonio a la Comisión de LIBE, de Libertades, Justicia y Gobierno Interior, que es donde nos encargamos de estos temas. Por otra parte, creo que a la Comisión Europea habría que pedirle que nos trasladara los informes que tienen sobre externalización de fronteras, qué acuerdos hay con Libia, qué garantías de cumplimiento de derechos humanos, cómo están monitoreando que se cumplan esos derechos humanos en Libia. Bueno, no sé, pedir información a la Comisión Europea para que nos la traslade y que se la podamos trasladar también al peticionario me parecería interesante. Y luego, por último, sí que nosotras plantearíamos que en coordinadores se pudiera ver la posibilidad de hacer algún tipo de pregunta a la Comisión, de pregunta oral en comisión, en pleno. Pero bueno, entiendo que eso es un paso posterior. Pero bueno, son algunas de las cuestiones, porque yo creo que sí que hay que dar algún tipo de respuesta. Gracias. Ďakujem pekne aj ja. K vašmu vystúpeniu je len toľko, že toto rokovanie sa vysiela naživo internetom, to znamená poslanci, asistenti a celková verejnosť môže sledovať naše rokovanie. Mám tu písomné stanovisko Európskej ľudovej strany, ktoré stanovisko podporí petíciu a navrhuje, aby sme nechali petíciu otvorenú, pretože petícia hovorí o veľmi vážnej problematike. Osobne ako predseda som už ocenil, chcel by som zopakovať moje ocenenie k aktivitám, ktoré tu prezentoval pán Filori, a on presne povedal, čo sa financuje z európskych peňazí a čo sa nefinancuje z európskych peňazí. Takže nemyslím si, že nejaká plošná kritika je tu na mieste. A ak dovolíte jednu vetu nie ako predseda, ale ako zástupca Európskej ľudovej strany, tá filozofia, že všetky problémy Afriky, respektíve Ázie, môžeme riešiť tým, že všetkých premiestnime do Európy, pravdepodobne neobstojí. Európa je druhý najmenší kontinent a má obmedzené možnosti v tejto oblasti, ale súhlasím so všetkými názormi, ktoré tu boli prezentované v tom, že máme vyvíjať veľmi silné aktivity aj v tejto oblasti, pretože ide o veľmi vážny problém. Takže, pán Relo, chcem sa aj ja vám ešte raz poďakovať za túto petíciu
A myslím si, že by sme sa mohli dohodnúť zhruba na tých návrhoch, čo aj kolegyňa prezentovala, ale čo mi aj moji kolegovia zo sekretariátu predložili. Takže upozorníme na tento problém komisiu a vyčkáme si na ďalší priebeh rokovaní s líbyjskými autoritami. Pošleme túto petíciu ako informáciu a požiadame o stanovisko LIBE, tak ako kolegyňa navrhla. Takisto môžeme informovať a požiadať o stanovisko AFET, pretože je to vlastne ich oblasť. A paralelo vám navrhnem, že túto petíciu samozrejme necháme otvorenú. Počkáme si na ďalší vývoj tejto oblasti. Počkáme si aj na rokovanie našich kolegov v Líbii a na rokovanie zástupcov Európskej komisie. A po určitom čase, keď budeme mať pocit, že máme dostatok nových informácií, sa vrátime a budeme pokračovať v rokovaní. Takže budeme ostro sledovať aj v spolupráci s ostatnými výbormi, aj v spolupráci s Európskou komisiou celý tento priebeh a vrátime sa potom k tejto téme, takže petíciu necháme otvorenú. Je v poriadku? Takéto rozhodnutie. Ďakujem pekne. Takže dámy a páni, týmto asi ukončím dnešné rokovanie. I think it's finished for today. But because we are a very active committee, we continue next week. So have a nice weekend and see you next week. Thank you very much.